यहाँ से मैं हूं उमर दराज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहां पर आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। बरतानिया में इंतखाबी दंगल, जहां पर वोटिंग खत्म हो गई है, जिसके बाद अब गिनती के अमल का आगाज कर दिया गया है। 650 हल्के हैं जहां पर 3000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पाकिस्तानियों की बात करें तो 30 ऐसे पाकिस्तानी नयाद हैं जो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त वोटिंग का जो अमल है वो खत्म हो गया है। कानून के मुताबिक अब जो वक्त तय था उसका वक्त खत्म हो चुका है। अब गिनती का आगाज हो गया है। 650 ऐसे हल्के हैं जहां पर 3000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 30 पाकिस्तानी नयाद भी मैदान में हैं। इस वक्त वजीर आजम थेरेसा मे की पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। इससे पहले जो हालिया सर्वे आए थे उसके मुताबिक चंद ही पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन अब कुछ कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि अब वोट्स जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। बरतानवी शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अब बैलेट पेपर्स के जरिए वो फैसला कर चुके हैं कि उनका अगला हुक्मरान या उनकी अगली हुक्मरान कौन होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म थेरेसा मे जो हैं वो इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब देखना यह है कि इस इंतखाब में अब कौन ऐसा है जो बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेगा। बहरहाल वोटिंग का जो अमल है वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसके बाद गिनती के अमल का आगाज कर दिया गया है। 650 हल्के जहां पर इस वक्त के मुताबिक आपको बताएं तो वोटिंग खत्म हो चुकी है, गिनती का आगाज कर दिया गया है। 3000 से जायद उम्मीदवार हैं। खवातीन की एक बड़ी तादाद इस इंतखाब में हिस्सा ले रही है और लेबर पार्टी समेत कंजर्वेटिव पार्टी ने भी एक बड़ी जो खवातीन की तादाद है उनको टिकट्स जारी किए हैं और लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा करीबन 44% खवातीन को अपने टिकट्स दिए हैं। 650 हल्कों में 3000 से जायद उम्मीदवार, जहां पर बरतानवी शहरियों ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया और मुस्तकबिल के हुक्मरानों के लिए उन्होंने आज वोट्स के जरिए अपना फैसला दिया है। अब उन बैलेट बॉक्सेस में किसके हक में ज्यादा वोट पड़े हैं उसका आगाज हो गया है, क्योंकि गिनती का आगाज कर दिया गया है। जैसे ही नतायज आएंगे तो बरतानिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस हवाले से नतायज जारी करेगा। आपको बताएं इन इंतखाबात में दो बड़े उम्मीदवार हैं जिनकी पार्टी इस वक्त जिनके दरमियान कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, सख्त मुकाबला है, जिनमें वजीर आजम थेरेसा मे और जो अपोजिशन के लीडर हैं जेरेमी कॉर्बन, उनकी दो जमातों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अब तक वोटिंग खत्म हो चुकी है और गिनती का आगाज किया जा चुका है। 650 हल्के हैं जहां पर 3500 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों का एक बड़ा किरदार रहा है बरतानिया की सियासत में और बड़े बड़े नाम बरतानिया की सियासत में पाकिस्तान का नाम और बरतानिया में भी एक बड़ा किरदार रखते हैं। 30 से जायद पाकिस्तानी नयाद इस वक्त इस मैदान में हैं और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ईसा नकवी से। ईसा नकवी, वोटिंग का अमल जो है वो तो इख्तिताम पजीर हो चुका है, अब गिनती का आगाज हो गया है। क्या मनाजिर हैं इस वक्त वहां के और कितना बड़ा टर्नआउट देख रहे हैं? देखिए, वोटिंग जो है उसका टाइम 10 बजे तक था, वो खत्म हो गया। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में अगर कहीं पर कोई शख्स मौजूद है तो सिर्फ उसको वोट पोल करने की इजाजत है। साथ ही जिस जगह पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है उन जगहों पर जो है वो काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त जो एग्जिट पोल है वो बता दिया गया और एग्जिट पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त 314 की जो है नशिस्तों के साथ और 266 जो है वो लेबर उसके साथ दूसरे नंबर पे है। तो बेसिकली जो इस वक्त एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहा है उसके मुताबिक कंजर्वेटिव ने जो है वो पिछली गवर्नमेंट और पिछले टेन्योर की निस्बत जो है वो सीट्स लूज की हैं और इस वक्त जो है वो यकीनन जिस वक्त हतमी नतीजे आएंगे, जिस वक्त काउंटिंग मुकम्मल होगी, उस वक्त क्या नक्शा और क्या सूरत हाल उभरती है और गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या कंजर्वेटिव पार्टी खुद हुकूमत बनाएगी या कोई कोलिशन सामने आ सकती है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी, लेकिन फिल वक्त इतना है कि बरतानिया भर में इस वक्त पोलिंग का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ वो लोग जो पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं, क्यूज में मौजूद हैं, उनको इजाजत है वोट पोल करने की और एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। जी अच्छा ईसा नकवी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब गिनती का आगाज हो गया है, तो क्या बरतानवी कवानीन हैं, कब तक नताइज सामने आते हैं, किस तरह से नताइज जारी किए जाते हैं? देखिए, ये अब अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और मुख्तलिफ टाउन हॉल्स में और जहां जहां पर काउंटिंग के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया उधर मीडिया को भी एक्सेस दी गई है। ये बड़ा स्विफ्टली और जल्द जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है और तकरीबन जो है वो यही एक्सपेक्टेड है कि चंद घंटे जो है उसमें लगेंगे काउंटिंग में और जब काउंटिंग मुकम्मल होगी तो उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रिजल्ट है वो वहीं पर अनाउंस कर दिया जाएगा। जी अच्छा ईसा नकवी,
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں. ناظرین السلام علیکم. یو کے الیکشن اسپیشل کے ساتھ معید پیرزادہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے. آج برطانیہ عظمیٰ میں ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے 47 ملین ووٹرز نے 40,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز پہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا. ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے، گنتی شروع ہو چکی ہے. اب سے چند لمحوں میں مختلف ایگزٹ پولز بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. الیکشن نتائج پہ بات کرنے کے لیے لندن اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں دنیا کے انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ جناب وجاہت سعید خان صاحب، دنیا نیوز کے لندن بیورو چیف جناب اظہر جاوید صاحب، کاؤنسلر مشتاق لاشاری صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے اسلام آباد سے جوائن کر سکیں گی فارمر ایمبیسڈر بیگم سعیدہ عابدہ حسین صاحبہ، پولیٹیکل اینالسٹ جناب جان اچکزئی صاحب. اور اسی ڈسکشن میں ہم برطانیہ کے طول عرض میں پھیلے دنیا نیوز کے مختلف کورسپونڈنٹ سے لندن میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، بریڈفورڈ میں بات کر سکیں گے. اسٹوڈیو سے بات کا آغاز کرتے ہیں. میں چلتا ہوں لندن اسٹوڈیوز میں کاؤنسلر مشتاق لاشاری صاحب کی طرف. مشتاق لاشاری صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دس ڈسکشن. معید صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور میرا تمام دنیا نیوز کے ویور کو سلام. لاشاری صاحب آپ بڑے منجے میں کھلاڑی ہیں برطانوی پالیٹکس کے، بہت بڑا آپ کا طویل عرصہ ہے. آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ اس وقت جو عمل ہے ایگزٹ پولز کا وہ شروع ہو چکا ہے؟ کیا ایگزٹ پولز آپ کے سامنے آئے ہیں؟ کیا مزید ایگزٹ پولز متوقع ہیں؟ جو ایگزٹ پول ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی 314 سیٹ، 16 سیٹیں جو ان کے پاس تھی الیکشن سے پہلے وہ ہار چکی ہے، اور اس کے بعد لبرل ڈیموکریٹ 5 سیٹوں کا گین، یو کیپ 0 اور ایس این پی 34. ایس این پی کے پاس 56 تھی، 22 سیٹیں ایس این پی نے لوز کی ہیں ایگزٹ پول کے مطابق. یہ ایگزٹ پول کس کا ہے؟ سیٹیں گین ہوئی ہیں وہ لیبر پارٹی نے کی ہیں اور ان کی 34 سیٹیں. یہ ایگزٹ پول جو ہے یہ 4 جو ٹی وی اسٹیشن ہے، اسکائی، بی بی سی، آئی ٹی این، انہوں نے 3 پولسٹر کو پول لینے کے لیے کہا تھا اور ان تینوں کا یہ پول ہے. موری، اپسوس اینڈ ایک اور ہے جنہوں نے مل کے یہ پول دیا ہے، اور یہ پول آ چکا ہے. ایگزٹ پول کے مطابق کنزرویٹو 314، لیبر 266، لبرل ڈیموکریٹ 14 اور ایس این پی 34 اور ادرز جن میں گرین پارٹی اور ڈی یو پی، شن فین وہ شامل ہیں 22 سیٹیں. اچھا میں ذرا اس میں لے کے آؤں اظہر جاوید صاحب کو، چونکہ برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، بہت دیر سے لندن میں موجود ہیں. اظہر جاوید صاحب، تھریسا مے نے الیکشن بڈ تو کی تھی کہ میں اپنا ہاتھ مضبوط کروں گی بریکسٹ نیگوسیشن اور ڈیل کے لیے، لیکن 2015 کے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کے پاس 331 سیٹیں تھیں. اگر ان پولز کو صحیح مان لیا جائے تو یہ تو پھر تھریسا مے کی ناکامی ہے، بیکاز وہ تو ڈبل ڈیجٹ لیڈ حاصل کرنا چاہتی تھیں. وہ تو سوچ رہی تھیں 50 یا 70 سیٹوں کی لیڈ لے لیں گی. اگر ان کی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں، الیکشن 2020 میں ہونے تھے، سنیپ پول کال کیا، اس کا مطلب ہے کہ ٹوریز کو تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ ایک ہم پارلیمنٹ برطانیہ میں اس وقت پریڈکٹ کی جا رہی ہے. جو ایگزٹ پول ابھی جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق جو کنزرویٹو پارٹی یا حکمران جماعت ہے وہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلان تھا تھریسا مے کا وہ ناکام ہوا ہے، اور عملی طور پر ان کو اس حوالے سے شکست ہوئی ہے کہ ان کا جو خواب تھا میجارٹی لینے کا وہ ناکام رہی. دوسری طرف لیبر پارٹی نے 34 سیٹس گین کی ہیں.
जेरेमी कॉर्बिन जिन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, उस लिहाज से उनको ये कहा जा रहा है कि टोनी ब्लेयर के बाद अब तक उनकी जो सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं लेबर पार्टी की, वो जेरेमी कॉर्बिन के तहत आज प्रिडिक्ट की जा रही हैं कि वो हासिल कर लेगी लेबर पार्टी। तो इस तरह अगर हम देखें तो एक हंग पार्लियामेंट का वजूद बरतानिया में इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी है तो लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन 12 नशिस्तें वो शॉर्ट है 326 का हिस्सा अबूर करने के लिए। जबकि अगर हम स्कॉटिश नेशनल पार्टी को देखें तो उन्होंने भी लूज किया है, उनकी सीटें अब कम रह के 34 रह गई हैं। अब बड़ा एक मुश्किल मरहला बरतानिया पे आ चुका है कि क्योंकि लिब डेम की जो 12 से 14 सीटें हैं वो भी बड़ा क्रूशियल किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन अब क्योंकि कंजर्वेटिव के लिए हुकूमत फॉर्म करने के लिए छोटी जमातें जिनके तकरीबन 22 सीटें जिन्हें कही जा रही हैं कि उनके पास आ सकती हैं, उनसे बातचीत करना होगी या लिब डेम से करना होगी। लेकिन लिब डेम क्योंकि ब्रेक्जिट के खिलाफ है तो इसलिए उसका हुकूमत के साथ जाने का बहुत मुश्किल नजर आता है। अब छोटी जमातों के साथ जाएंगे तो, लेकिन इस सूरत हाल में थेरेसा मे का प्राइम मिनिस्टर रहना बहुत मुश्किल करार दिया जा सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर से ही उनके अंदर के खिलाफ बगावत होगी, क्योंकि उन्होंने जो स्नैप इलेक्शन लिया था वो यही कहा जा रहा था कि वाइड मेजॉरिटी के साथ विद इन पार्टी उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। तो थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लूज करती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी भी ये इलेक्शन एक लिहाज से लूज कर गई है कि उन्होंने अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो दी है। ना सिर्फ वो मेजॉरिटी जो ख्वाब था वो नहीं हासिल कर सके, बल्कि जो सादा अक्सरियत है वो भी खो दी है। जी डॉक्टर साहब। जी वजाहत, ये तो बड़ी, यानी एक तो पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान में, तो खैर लोग हमें नहीं देख रहे, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात यह होगी कि इंतखाबात गैर मतवक्का रिजल्ट जो हैं मगरबी दुनिया में थ्रो अप कर देते हैं। अब से चंद घंटे पहले तक तमाम लोग ये समझ रहे थे कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो लीड लेगी, इलेक्शन जीत जाएगी, शायद अपनी सबकत में इजाफा कर ले, अपनी सीटों में इजाफा कर लेगी, लेकिन यहां सूरत हाल बदलती चली जा रही है। थेरेसा मे को लेने के देने पड़ गए हैं। वजाहत, क्या इसका मतलब ये है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि जो अजहर जावेद कह रहे हैं कि थेरेसा मे की अपनी पोजीशन खतरे में पड़ गई है, तो क्या ब्रेक्सिट पे अब एक सेकंड रेफरेंडम भी हो सकता है एक बरस में? आई डोंट थिंक सो क्योंकि मूड जो है रेफरेंडम का नहीं है, मगर मूड डेफिनेटली चेंज का हो गया था। देखें, जब इन्होंने इलेक्शन कॉल किए, पता नहीं किस जादूगर ने इन्हें एडवाइस की थेरेसा मे साहिबा को कि आप इलेक्शन करवाएं, मगर फ्रैंकली द नंबर्स मेड सेंस। 45% तक की लीड थी, 20 पॉइंट लीड, 45% सपोर्ट नेशनली इन मोस्ट मेजर पोल्स। फिर से बोलूं कि मार्गरेट थैचर स्टाइल ट्रिपल डिजिट मेजॉरिटी एक्सपेक्टेड। जब 2.5-3 महीने पहले ये इलेक्शन कॉल हुआ है, ट्रिपल डिजिट लीड लोग कह रहे थे तबाही फेर देगी थेरेसा में, मगर कुछ ही दिनों बाद एकदम इनकी जो वो है सपोर्ट वो गिरी, क्योंकि मोस्ट पीपल वो पोल्ड सेट के यार यू टर्न मारा है इसने, कह रही थी कि इलेक्शन होना है, नहीं होगा, मगर इसने कर दिया। तो पहले ऑल ऑफ सडन एक नेचुरल श्रिंकेज हुई, कंस्ट्रिक्शन हुई, उसके बाद एक और लॉस हुआ जब इलेक्शन बाजी शुरू हुई, कंस्ट्रिक्शन हुई, उसके बाद एक और लॉस हुआ जब इलेक्शन बाजी शुरू हुई, तो उसके बाद एक और लॉस हुआ जब जेरेमी कॉर्बिन ने, मेरा ख्याल है 5 या 10 दिन पहले उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो लीक हो गया और उसमें जो प्रो पीपल किस्म की अवामी किस्म की जो पॉलिसीज थी उससे और जेरेमी कॉर्बिन ने अपनी लीड ज्यादा की और कम किया गैप। उसके बाद एक और मसला, इलेक्शन बाजी में मुब्तला थेरेसा मे ने जो डिमेंशिया टैक्स वाला और सोशल केयर वाला जो यू टर्न लिया, बेइज्जती करवाई, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स जो कंजर्वेटिव्स के लिए बहुत वोट करते थे, उन्होंने बूढ़े बेचारे बुजुर्ग लोगों पे टैक्स लगाया कि बुजुर्गी का टैक्स, कि अगर आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, अगर आपके घर नर्सें आती हैं तो आप उसका भी टैक्स देंगे। तो बहुत सारी स्पेशली वुमेन, ओल्डर वुमेन टर्न्ड अवे फ्रॉम थेरेसा मे, जो रीढ़ की हड्डी हैं कंजर्वेटिव पार्टी की। तो एक धचके के बाद दूसरा धचका, दूसरे धचके के बाद तीसरा धचका और चौथा धचका जो हुआ है डॉक्टर साहब, जो ये कन्वर्ट नहीं कर सकी, वो मैनचेस्टर और लंदन अटैक्स का हुआ है, जिस पे जेरेमी कॉर्बिन ने इनको ऐसे तैसे करके इनकी क्रिटिसिज्म की कि आपने 20,000 पुलिस वालों को नेशनली फारिग कर दिया है। तो 4 धचके लगे हैं थेरेसा मे को पिछले 2.5 से 3 महीने में, जो 20 पॉइंट लीड
लेकर आज जो सामने आपके रिजल्ट है नजर आ रहा है. सो अगेन बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मगर इट जस्ट सीम्स इट्स टू अर्ली टू टेल. अभी पौने घंटे में हमें पता चल जाएगा ऑफिशियल रिजल्ट जब आना शुरू करेंगे, मगर आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवोल्ट इन द कंजर्वेटिव पार्टी अगेंस्ट थेरेसा मे. जरा मुझे वापस आने दीजिए मुश्ताक लाशारी साहब, आपकी तरफ फिर आ रहा हूं क्योंकि मैं रह चुका हूं बरतानिया में, मैं जानता हूं कि आपका बहुत पुराना तजर्बा है इलेक्शंस को देखने का. क्या ये पोल्स के रिजल्ट्स, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स जो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, ये होल्ड करेंगे या फाइनल रिजल्ट्स इनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं? तजर्बा क्या बताता है? 99.9% जो है एग्जिट पोल वो ट्रू होते हैं. अभी फ्रांस के इलेक्शन में ये 100% ट्रू हुए. इसी तरह जब भी एग्जिट पोल होते हैं वो तकरीबन 99% ट्रू होते हैं. और चूंकि लोग वोट देने के बाद डिक्लेयर कभी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते. अच्छा, तो लाशारी साहब इसका फिर क्या मतलब है कि ये भी मुमकिन है कि टोरीज या कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत बना ही ना सके, थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर रह ही ना सकें, लेबर और एसएनपी भी क्या हुकूमत बना सकते हैं? क्या ये भी मुमकिनात में से है? ये बिल्कुल मुमकिन है. लेबर पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है. चूंकि अभी जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं, 3 सीटें प्लाइड कामरियों की हैं. उन्होंने ऐलान किया प्लाइड कामरी वो पार्टी है जो वेल्स की नेशनलिस्ट पार्टी है और वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी है. एसएनपी सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी है, उसने ऐलान कर रखा है कि मैं जेरेमी कोरबैन का साथ दूंगी. वो 34 मिला के 300 सीटें हो गई. 3 वो हो गई उसकी प्लाइड कामरियों की, और अगर उनमें आप एक और ग्रीन पार्टी की है सीट 304, उसको अगर आप तमाम कैलकुलेट करें तो 318 के करीब लेबर की हो सकती हैं. फिर देखना यह है कि जो 22 सीटें अदर हैं उसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं और उसमें दूसरे कितने. लेबर के लिए बहुत मुश्किल होगा हुकूमत बनाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है. कंजर्वेटिव पार्टी के लिए निस्बतन 18 और सीटें चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली 8 या 10 सीटें डीयूपी ले लेगी जो उनकी अलाई पार्टी है नॉर्दर्न आयरलैंड में. सो उनके लिए बहुत आसान है, लेबर के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों तरफ नामुमकिन नहीं है. नामुमकिन नहीं है. अजहर जावेद साहब, क्या ब्रेक्सिट जो है उस पर नजरसानी हो सकती है या ब्रेक्सिट अभी भी एक डन डील है? जी डॉक्टर साहब, ब्रेक्सिट जो है वो एक डन डील है, क्योंकि जेरेमी कॉर्बिन ने भी ये कहा है कि वो ब्रेक्सिट से वापसी का उन्होंने कोई अंदिया नहीं दिया. सॉफ्ट ब्रेक्सिट और हार्ड ब्रेक्सिट की बात हो रही है. जो जेरेमी कॉर्बिन थे, लेबर पार्टी है, वो सॉफ्ट ब्रेक्सिट की हामी है, जबकि दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव थी वो हार्ड की तरफ जाती थी. इसी तरह लिब डेम जो थी वो जिसकी 14 सीटें प्रेडिक्ट की जा रही हैं वो तो उसके बिल्कुल खिलाफ है ब्रेक्सिट के, जबकि एसएनपी भी ब्रेक्सिट के खिलाफ है. तो ये एक बरतानवी सियासत में एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा अहम मोड़ है कि जो हंग पार्लियामेंट आई है उसमें दोनों तरफ को हुकूमत फॉर्म करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि लिब डेम की जो 14 सीट्स हैं वो दोनों तरफ जाती हुई बड़ी मुश्किल है. लेकिन लिब डेम की लेबर की तरफ जा सकती हैं, कुछ बातों पे एसएनपी की भी जा सकती हैं, लेकिन कंजर्वेटिव के लिए छोटी जमातों और आजाद का सहारा लेके एक कमजोर हुकूमत सामने आएगी अगर वो बनाते भी हैं. तो इस सूरत हाल में एक ये जो आज की रात है ये बरतानवी सियासत का एक अहम मोड़ है कि सुबह होने तक अगर ये एग्जिट पोल दुरुस्त साबित हुए तो बरतानवी जो हुकूमत है, बरतानवी सियासत है, या बरतानिया एक संगीन बुरहान में आपको नजर आएगा. मेरे साथ रहिएगा, मुझे जरा इस्लामाबाद स्टूडियोज में आने दीजिए. एम्बेसडर जनाब सईदा आबदा हुसैन साहिबा की तरफ. आपने सुना इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बड़े गैर मुतवक्को भी हैं. पूरी सूरत हाल हिल के रह गई है. आप कैसे देख रही हैं अब तक जो नताइज सामने आए? साफ जाहिर है जी कि थेरेसा मे को उस हद तक कामयाबी हासिल नहीं हुई जितनी कि वो तवक्को कर रही थी, और उन्होंने 2 साल के बाद ये स्नैप इलेक्शन कॉल किया इस उम्मीद से कि उनकी अक्सरियत बढ़ेगी. लेकिन उनकी अक्सरियत फिलवाक़या कम हुई है और लेबर पार्टी ने कुछ अपनी सीटों में इजाफा किया है. जेरेमी कॉर्बिन की साफ जाहिर है कि इलेक्शन कैंपेन मुअस्सर रही. अब कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत तो बनाएगी
جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کسی ایک کو اپنے ساتھ ملا کے گنتی پوری کر کے حکومت تو بنائیں گی، لیکن ٹریزا مے کا فیوچر جو ہے سیاسی طور پہ وہ اب ایک کوسچن مارک بن گیا ہے. آیا ان کی جماعت انہی کو رکھے گی یا ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے گی؟ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال لیبر کے لیے یہ گین جو ہے یہ بڑا حوصلہ افزا ہوگا، اور جیرمی کوربن کی مقبولیت میں بھی صاف ظاہر ہے کہ اضافہ ہوا ہے. آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں صورتحال زیادہ کلیئر ہوگی. میرا اندازہ ہے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی نے مجموعی طور پہ لیبر پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، چونکہ لیبر پارٹی مائنورٹیز کے لیے زیادہ کشادہ ہے، زیادہ حوصلہ رکھتی ہے کنزرویٹیوز کے مقابلے. ٹھیک ہے، ذرا مجھے جان اچکزئی صاحب کو اس میں لانے دیجئے. جان اچکزئی صاحب، بی بی سی سے بہت وابستگی آپ کی رہی پاکستانی پالیٹکس میں آنے سے پہلے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جیرمی کوربن جس کو انڈر ڈاگ سمجھا گیا تھا، ناکام ترین پالیٹیشین سمجھا گیا تھا لیبر پارٹی کا، وہ جیرمی کوربن نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کر لیا ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کی جو ووٹرز ہیں وہ تقسیم ہے. آج دونوں اگر واقعی یہ ایگزٹ پول صحیح ہیں تو بریکسٹ کے حوالے سے اب نظر آ رہا ہے کہ بریکسٹ سافٹ اور ہارڈ دونوں حوالے سے ایک اوپینین ہے، اور کنزرویٹیوز چاہیں گے کہ اس کو یعنی ایک ہارڈ بریکسٹ کی بات کرتے ہیں وہ، اور دوسری طرف یعنی ہارڈ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ یورپی یونین تک ان کے مارکیٹ ایکسیس کیا ہوگا، امیگریشن پالیسی، بارڈرز کتنے ہارڈ ہوں گے اور کتنے سافٹ ہوں گے، اور اسی طرح جو ان کی ٹریڈ اس وقت کانٹیکٹس ہیں وہ کیا ہوں گی. تو اس حوالے سے اب جیرمی کوربن کی کامیابی اگر ہے آئی، اس کے بعد انہیں سننا پڑے گا کہ سافٹ ایگزٹ جو ہے وہ بھی برطانیہ کے عوام کے ایک خاص حصے کا ڈیمانڈ ہے. اسی طرح سیکورٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو موقف تھا انہوں نے ڈینٹ کیا ٹریزا مے کی پاپولیرٹی کو. اگرچہ رینڈ کارپوریشن کا ماننا یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے دہشت گردی کے جب واقعات ہوتے ہیں تو رائٹ اور فار رائٹ پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے. برطانیہ کے کیس میں فائدہ شاید ٹریزا مے کو اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ہوم منسٹر رہی ہے اور اس وقت ان پہ یہ بڑا الزام تھا، جس طرح بھی اشارہ بھی کیا گیا کہ پولیس کو انہوں نے کٹ کیا اور اسٹریٹی میجرز کے طور پہ سیکیورٹی کے جو بجٹ تھا اس کی کمی میں، لہذا ایک لیگیسی ان کی بنی ہے منفی، جس سے دہشت گردی کا وہ کیش نہیں کرا سکے اور اس کا فائدہ ان کے مخالف جیرمی کوربن کو ہوا. اور تیسری اہم بات یہ جو اسٹرانگ لیڈرشپ کا جو الٹرنیٹو تھا کہ میں ٹریزا میں تھیچر بنوں گی، مس تھیچر بنوں گی اور برطانیہ کے لیے ایک اچھا ڈیل لاؤں گی اور آپ ایک اسٹیبل لیڈرشپ کو ووٹ دیں، شاید لوگوں نے بائی نہیں کیا. اور ایک ایسے شخصیت جیرمی کوربن کو فیور یا سپورٹ دینے کی کوشش کی گئی، اگر یہ ایگزٹ پول صحیح ہے، جو اگرچہ کئی حوالوں سے اس پہ تنقید تھی ماضی میں، لوگوں نے وہ نہیں دیکھا کہ کیا ایلیگیشن سے بالخصوص لیفٹ کی پالیسیاں دہشت گردی کے حوالے سے ان پہ جو تنقید تھی میرے ساتھ رہیے. مجھے برطانیہ میں جانے دیجئے. بریڈ فورڈ میں ارشد رچیال کے پاس. ارشد رچیال، آپ بریڈ فورڈ میں موجود ہیں. بریڈ فورڈ جو ہے وہ ایشین ووٹ کا، پاکستانی نژاد یا ایشین ووٹ کا بہت بڑا گڑھ ہے. کیا ہوا بریڈ فورڈ میں؟ جی، میں بریڈ فورڈ کے اندر جو ہے وہ صبح کے ٹائم جب صبح 7 بجے پولنگ شروع ہوئی، انتخابی عمل شروع ہوا، تو اس وقت بارش تھی جس کی وجہ سے بہت تھوڑا ٹرن آؤٹ ہوا. مگر دیکھنے میں آیا کہ جو پاکستانی ایریا کا اس کو گڑھ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح، انگریز ووٹ سے زیادہ پاکستانی ووٹ جو ہے وہ شام کو دیکھنے میں آیا اور کافی رش تھا، اتنی گہما گہمی، بلکہ پورے برطانیہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بریڈ فورڈ کے اندر جو گہما گہمی تھی وہ بہت زیادہ تھی اور لوگوں نے بہت پاکستانی ووٹس کا ٹرن آؤٹ یہاں پہ بہت زیادہ رہا. ابھی 10 بجے جو انتخابی عمل ختم ہوا تو گنتی اس وقت شروع ہے. بتاتا چلوں آپ کو کہ پچھلی الیکشن کے اندر ویسٹ کے اندر ناز شاہ جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی اور ووٹ وہاں پہ 60,000 ووٹ تھا ٹوٹل، جس میں سے 40,000 کے لگ بھگ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوا تھا. 63.3 اس کا رہا تھا، ٹرن آؤٹ رہا تھا.
اور اسی طرح دوسری وارڈ ہے جو عمران حسین جس جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں ایسٹ سے، اور ایسٹ سے بھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 63% ٹرن آؤٹ رہا تھا، اور اس دفعہ بھی بڑا ٹرن آؤٹ وہاں سے رہا، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ گھروں سے جا کے جو پاکستانی سیاستدان ہیں انہوں نے جو ان کے سپورٹرز تھے انہوں نے لوگوں کو گھروں سے جا کے نکال کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ باہر آئیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس کی وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ یہاں پاکستانی کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہے گا، اور یہاں پہ امید بھی ہے کہ ہم اپنی جو 2 سیٹوں پہ دفاع ہو رہا تھا ان کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ ایک بریک لیں گے ناظرین، ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اور جب دوبارہ بات ہم کر پائیں گے اپنے کورسپونڈنٹ سے، ارشد رشال سے، دوسرے کورسپونڈنٹ سے، تو ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ مختلف جو شہر ہیں، جو مختلف الیکٹورل ڈسٹرکٹس ہیں، سیگمنٹس ہیں برطانیہ کے، وہاں کون کون جو مختلف الیکٹورل ڈسٹرکٹس ہیں، سیگمنٹس ہیں برطانیہ کے، وہاں کون کون سی سیاسی جماعت کس قسم کے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہے۔ فار انسٹنس بیڈفورڈ کے اندر پاکستانی ووٹ اگر زیادہ پڑا ہے تو کون بیڈفورڈ میں ہمیں کامیاب نظر آتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد الیکشن کے اس تجزیے پہ ہم جاری رکھتے ہیں آفٹر دی بریک۔ دنیا خبر کی دنیا، پاکستان اور دنیا بھر کے انتہائی سستے ٹکٹس بک کرنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے easysafar.co.uk۔ پچھلے رمضان آپ کی مدد سے احساس نے لاکھوں افراد کو سحری اور افطاری کرائی۔ اس سال اس کار خیر میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیجیے۔ اپنی امداد دینے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ehsastrust.org یا کال کریں USA 1855-617-7786، UK 0203-617-7786۔ Accident Claim Helpline, a trusted injury claim service. Had a serious or nominal injury at work or elsewhere which isn't your fault? Then call us now for 100% compensation. ACHL 0208 870 7777. To go double with new Magnum Double Raspberry, our most indulgent Magnum. The Smart range from 3.9% APR representative with no deposit. Smart. I don't believe in less. I go all the way. Boss Bottled and new Boss Bottled Tonic, the fragrance for men. Shake our new eye makeup remover. A 2-part blend of oil and water that effortlessly dissolves even waterproof mascara. No rubbing or stinging, just beautifully conditioned lashes. Smile and see how good it feels. اس رمضان ظلم و زیادتی کا شکار کشمیریوں کی مدد کیجیے۔ مرسی یونیورسل کے ذریعے پہنچائیں ان بے سہارا بچوں اور لوگوں تک اپنے عطیات۔ فار ڈونیشنز کال ناؤ 020857559999۔ میں ہوں عامر سہیل۔ اگر آپ کو امیگریشن، فیملی، پراپرٹی یا کوئی بھی قانونی مسئلہ درپیش ہے، آپ ایڈم برنارڈ سولیسٹر سے رابطہ قائم کریں۔ میں بھی اپنے قانونی مسائل کے لیے ایڈم برنارڈ سولیسٹرز پہ اعتماد کرتا ہوں۔ خوش آمدید ہے اسلام آباد کے پرسکون اور پرفضا بنی گالا میں پیش ہے مین کورنگ روڈ پر کیلیڈونیا لگژری اپارٹمنٹس، جہاں قدرت شاندار ہی نہیں رومانٹک بھی ہے، جہاں پس منظر ایک جیسا نہیں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، جہاں طرز زندگی لگژری نہیں جادوگری ہے۔ A project of Interflow Properties.
बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें फोन 020-3892-6000। From tasty savory snacks, eggless bakery, sugar-free delicacies and chaats to delicious sweets, Pooja Sweets and Savories. Call us now on 0208-672-4523. I love Pooja Sweets. राशिद एंड राशिद लॉ फर्म। अगर आपको इमिग्रेशन या असाइलम का कोई मसला दरपेश है तो हमारे तजुर्बाकार सोलिसिटर्स की टीम से राब्ता कायम कीजिए। राशिद एंड राशिद लॉ फर्म सोलिसिटर्स। For Father's Day, the kids made this mug with his favourite band on. He loves his music. Make the perfect gift from $4.99 at SpunkyPitchen.com. When I give, I know it will go further. To change, it will reach deeper. And the impact, it will be greater. Zakat, I paid with Muslim Aid. She makes a sound, the sound she makes. Oh, thanks, Immaturity. You're making me look like a clown again. But it's thanks to you. Jess fell for me. Thank you, Immaturity. Find your next date at our Match cooking classes. Match. Join free today. The Beast. Dare to go double with new Magnum Double Raspberry. Our most indulgent Magnum. The kids got me this cat from Funky Pigeon. Says I'm the best rock and roll dad in the kitchen. Make the perfect Father's Day card from $179 at SpunkyPitchen.com. सहारा के सूरज शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 26 लाख मुस्तहिक मरीजों का इलाज आपकी दी हुई ज़कात की रकम से मुमकिन हुआ। हम आपकी ज़कात को शरीयत के उसूलों के मुताबिक खर्च करते हैं। आपके खैरात और एहतियात से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और अब हम अस्पताल को 350 बिस्तरों से 600 बिस्तरों पर लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि इर्द गिर्द के इजला के मरीज भी वहीं पर आ रहे हैं। अस्पताल पे काफी बोझ है। आप लोगों से दरखास्त है इस साल भी ज़कात खैरात और एहतियात देते वक्त सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को याद रखिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। यूके इलेक्शन स्पेशल बरतानिया के इंतखाबात के एग्जिट पोल्स जो है बड़े गैर मुतवक्का नताइज हमारे सामने लेके आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो बरतानिया की हुकूमत है थेरेसा मे की शायद वो जो अक्सरियत देख रही थी उसे नहीं मिल सकेगी। पहले लंदन स्टूडियोज की तरफ चलता हूँ, काउंसलर मुश्ताक लाचारी साहब की तरफ। मुश्ताक लाचारी साहब, थोड़ा सा जो अरिथमेटिक आपने ब्रेक से पहले दिया था जिसमें आपने कहा कि 266 अगर सीटें लेबर ले लेती है, 34 सीटें एसएनपी ले लेती है, 14 सीटें लिबरल ले लेते हैं तो 318 के करीब सीट्स जो हैं 314 के करीब ये सीट्स बनती हैं। प्लाइड कैम्ब्रो भी अगर ज्वाइन करे 318 बन सकती हैं। क्या ये मुमकिनात में से है? क्योंकि आपने साथ ही ये भी कहा कि ऐसा हो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव ही बनाएंगे, लेकिन ये सारी जमातें जो है ये सारी लेफ्ट की जमातें हैं। आपको लगता है ये इकट्ठी नहीं हो पाएंगी एक नुक्ते के ऊपर? मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि ये इकट्ठी नहीं हो पाएंगी इसलिए कि इनके अपने अपने एजेंडाज हैं और लेबर पार्टी जो है वो अगर तमाम इकट्ठे भी हो जाएं तो 318 हैं इनके पास सीटें, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी बड़ी आसानी से 326 तक पहुंच जाएगी एक पार्टी को साथ मिला के। उसको नेगोशिएट करना आसान होगा। और मुईद पीरजादा साहब, एक और डॉक्टर साहब मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में माइनॉरिटी गवर्नमेंट का भी एक आम ट्रेंड है। इसको स्वीडन में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है पिछले 2 साल से। इसी तरह स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जो इस वक्त स्कॉटलैंड में गवर्नमेंट है वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। यहाँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट का एक ट्रेंड है और मैं ये समझता हूँ कि कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत फॉर्म करेगी इवन अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी और उसके साथ कोई दूसरा ना भी मिले। लेकिन
अपोजिशन को, लेबर पार्टी को, एसएनपी को और लिबरल डेमोक्रेट को ये इल्म है कि कंजर्वेटिव पार्टी कोई भी अपना लॉ, कोई भी अपना एजेंडा पास नहीं करा सकती जब तक वो इनमें से किसी एक पार्टी को ऑन बोर्ड ना ले। और इन तीनों पार्टियों का मेजर जो है वो चूंकि लीनियंट है, लेफ्ट, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट, और लेबर पार्टी ने खास तौर पे अगर आप उसका मैनिफेस्टो पढ़ें तो पहली दफा उन्होंने मोस्ट सोशलिस्ट एजेंडा लेके आए हैं आफ्टर हैरोल्ड विल्सन। तो आप उसका अंदाजा करें कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका देंगे, क्योंकि अब जर्मी कॉर्बैन ने साबित कर दिया है कि ही हैज वन द इलेक्शन, ऑल्दो ही विल नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन ही हैज सेट एजेंडा फॉर एनी फ्यूचर लेबर पार्टी लीडर फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स कि वो सोशलिज्म से माइनस किसी बात को मेंबर्स और पार्टी कबूल नहीं करेगी। अजहर जावेद साहब, पाकिस्तान में एक टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल होती है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बरतानिया की, यूरोप की सियासत में भी कोई इसकी गुंजाइश है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए किसी पार्टी में, कंजर्वेटिव पार्टी का एक धड़ा जो है वो लेबर को सपोर्ट करने लग जाए? ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ कोई छांगा मांगा नहीं, में रिवोल्ट हो सकता है कुछ पॉलिसीज के तहत, कई जब बिल्स पेश होते हैं। नहीं, यहाँ कोई छंगा मांगा नहीं है, यहाँ पे सब लंदन ब्रिज है, लंदन टावर ब्रिज है, सब जगह है, शेरवुड फॉरेस्ट है सर यहाँ पे आप तो इसमें ये तो चांस नहीं है। लेकिन जो बात फिर वही आती है कि क्या इस रिजल्ट के तहत थेरेसा मे के लिए पॉसिबल हो सकेगा कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सके? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और दूसरी बात जो मैं बात करना चाहूंगा, आज हम सारा दिन फील्ड में रहे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गए जहां पर ज्यादातर पाकिस्तानी इलाकों में, तो आप ये कह सकते हैं कि 95 से 98% पाकिस्तानी मुस्लिम वोटर लेबर पार्टी को पड़ा है। पिछले दफा हमने देखा कि 2015 में बहुत सारा वोट जो था वो कंजर्वेटिव की तरफ गया, लेकिन जो थेरेसा मे की पिछले एक हफ्ते की स्पीचेस थी, स्पेशली आफ्टर लंदन ब्रिज अटैक, पाकिस्तानी और मुस्लिम वोटर सहम गया था, डर गया था। उसकी वजह से आज जो लेबर पार्टी की तरफ ये शिफ्ट बहुत बड़ी आई कि एन ब्लॉक वोट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम वोट लेबर की तरफ वापस आया है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एशियन एरियाज में इतना खौफ है कि जो इल्फर्ड और ईस्ट लंदन के इलाके हैं, बार्किंग, वहां पे कम से कम 5 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे पुलिस की पिकेट है। वहां पर 5 जगहों पे पुलिस बैठी है क्योंकि वहां से मशकूक अफराद हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त इस वजह से ये वोट भी जो है इसको लेबर पार्टी को ये सपोर्ट मिली। और दूसरी बात कि जो सिक्योरिटी का एजेंडा सामने आया था उसने भी लेबर पार्टी को काफी सपोर्ट किया। और थेरेसा मे की जो क्यादत थी वो जो आखिरी दिनों में वो नहीं गई, मुख्तलिफ टीवी डिबेट्स पे मुज़ाकरे में शरीक नहीं हुई, उसने भी उनकी लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और लेबर पार्टी के जो जेरेमी कॉर्बिन है वो एक मजबूत लीडर लगा है। वजाहत साहब, जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर सकें मोहम्मद इसाक साहब से जो मैनचेस्टर में है, तो थोड़ा सा हमें पता चल पाएगा कि पाकिस्तानी निजात या एशियन वोट जो है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है और क्या कोई कैंडिडेट्स की फतह या कामयाबी या नाकामी जो है वो भी हमारे सामने आई है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर थेरेसा मे के खिलाफ एक बैक बेंचर रिवॉल्ट होता है कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, तो कंजर्वेटिव पार्टी में से फिर लीडर कौन उभर पाएगा? बोरिस जॉनसन होंगे क्या? वेल, दे हैव बीन प्लेसिंग, अलग अलग लोगों ने अपनी पोजीशनिंग तो की है। बोरिस जॉनसन हैज ऑलवेज बीन अ कंटेंडर टू द थ्रोन, मगर ये थेरेसा मे से पहले जो भी आपने पहला जो सवाल उठाया ये, और अजहर भाई ने जो बात की पाकिस्तानी निजात वोटर, मैं खाली एक दो चीजें ऑब्जर्वेशंस बता दूं आपको। एक तो पाकिस्तानी वोट ज्यादातर खाली पाकिस्तानी वोट नहीं बल्कि मुस्लिम वोट, according to polls, Muslims are the least likely to vote conservative in this country as a minority and most likely to vote Labour. ठीक है जी, ये आदतन मुसलमानों की, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी ज्यादातर मुसलमान हैं, ये आदतन उनकी एक हैबिट है कि लेकिन 2015 में ये वोट स्प्लिट हुआ था। 2015 में ये वोट स्प्लिट हुआ था वजाहत, क्योंकि 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी ने इन रोड्स बनाई थी। एक मिनट अगर मैं जी नहीं, मैं डॉक्टर साहब, मैं ओवरऑल आपको 85 साल के इलेक्शंस की, 85 साल से इलेक्शंस की मैं एक ट्रेंड बता रहा हूं। मैं खाली एक इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा।
मगर एक जो मिसाल है कि इस बार स्पेशली लेबर ने जो अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स दोनों चेंज किए हैं, क्योंकि मुसलमान वोट शायद उसीलिए जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मुसलमान वोट टूटा है, तो उसको वापस स्विंग बैक करने के लिए आप एक चीज चेक कर लें। आप खुद अभी अपने ट्विटर पे जाएं, आप बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में वोट लेबर ट्रेंड कर रहा है, पेड फॉर बाय द लेबर पार्टी। मतलब पाकिस्तान के ट्विटर तक लेबर पार्टी पहुंची हुई है। इधर तो कर नहीं रहा है, मगर कल रात से दे हैव बीन ट्राइंग टू टारगेट पाकिस्तानी वोटर्स। इसकी और ये बाय द वे चीज रिफ्लेक्ट हुई है आज, जैसे अजहर साहब बता रहे थे, हमारे बाकी रिपोर्टर्स भी हमें बताएंगे कि यंग लड़के लड़कियां बहुत निकले हैं, खाली मुसलमान नहीं, ओवरऑल यंग लड़के लड़कियां बहुत निकले हैं। आज मैं नॉर्थ वेस्ट लंदन घूमता रहा, एग्जिट पोल्स अपना पोलिंग स्टेशन देखता रहा, जिधर ज्यादातर 2 बुजुर्ग आते थे, उधर कम से कम एक जवान लड़का या लड़की जरूर। इस किस्म का रेशियो पहले नहीं देखा गया। दे आर 47 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड इन द यूके, मगर 7 मिलियन अनरजिस्टर्ड यंग वोटर्स हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जेरेमी कॉर्बिन ने लेफ्ट लीन करके अपनी दाढ़ी उगा के, अपनी टाई उतार के, अपने बाजू अपनी आस्तीनें ऊपर करके, उसने जो चेंज किया है स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ही हैजंट बाउड, ही हैजंट बेंडेड, ही हैजंट। लोग हैं यूथ वोट जो खान साहब भी, इमरान खान साहब भी जिसे टैप इन करने की कोशिश करते हैं, वो जेरेमी कॉर्बिन ने लगता है टैप इन कर लिया है। दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग। और पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसे वैसी आदत थी, उसको स्पेशली टारगेट किया है। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम बात कर सकें मोहम्मद इसहाक साहब से मैनचेस्टर में। मोहम्मद इसहाक साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। इसहाक साहब, हमारी थोड़ी देर पहले जब अरशद रशियाल से बात हो रही थी ब्रेडफोर्ड में, उन्होंने हमें एक ओवरऑल तो पिक्चर दी कि जोशो खरोश कितना था, लोग कितने आए, घरों से निकले वगैरह, लेकिन क्या इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स हैं इनफरादी तौर पर, मैनचेस्टर के जो इनफरादी तौर पर कैंडिडेट्स हैं, क्या कौन जीता कौन हारा, वो पिक्चर भी कोई हमारे सामने आ रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर के 3-4 टाउन्स जो हैं वो आते हैं, वहाँ से ऑलरेडी बोल्टन से एक पाकिस्तानी निजात पहले से मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थी, यास्मीन कुरैशी साहिबा। वो 2 बार जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीत चुकी है और वो तीसरी बार जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। और बिलाशुबा वो लेबर की एक सेफ सीट है और हमें पूरी तवक्को है कि वो इस बार वाज़ह मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शन दोबारा तीसरी बार जीत जाएगी। इसके अलावा एग्जिट पोल से हमें यह भी नहीं पता चलता कि कौन जीता है किसी सीट को। एग्जिट पोल सिर्फ हमें ट्रेंड दे रहा है, एग्जिट पोल इंडिविजुअल सीट्स का नहीं बता सकता। जी मैं चूंकि इंडिविजुअल थोड़ी सी इस इलाके की पोजीशन आपको बताने जा रहा हूँ कि यह इलाका लेबर का इलाका है। यहाँ से मेजॉरिटी में हमेशा अगर पिछले 3-4 साल इलेक्शंस का, पिछले 3-4 इलेक्शन का आप जायजा लें तो लेबर हमेशा वाज़ह मेजॉरिटी से यहाँ से जीती आ रही है। और इस बार भी जो है वो लेबर पार्टी को ही एशियन वोट भी और दीगर, चूंकि मिडिल क्लास के लोग जो है इस इलाके में ज्यादा बसते हैं, तो साउथ की तरफ चले जाए तो कंजर्वेटिव लोग हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंजर्वेटिव को सीटें हमेशा ज्यादा मिली हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का एक ऐसा इलाका है जहाँ लेबर पार्टी हमेशा मेजॉरिटी में रही है। तो इस बार भी जो आज लोगों का जोश खरोश था, जिस तरह में आप और पहले बात आप कर रहे थे कि एशियन यूथ की, तो डॉक्टर साहब एक यूथ का आज निकलने का एक जो बुनियादी एक वजह यह भी थी कि यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फी है वो बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज आजकल समझी जा रही है कि 21,000 पाउंड जो है वो 3 साल के अरसे में एक आदमी जो है वो एक बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में दे रहा है। अच्छा। तो जेरेमी कॉर्बिन साहब ने ये ऐलान किया है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए तो वो इस ट्यूशन फी को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से यूथ में जो है ना ये एक नया जो जोश आया और वो इस इलेक्शन में बहुत जोश और जज्बे के साथ गए हैं ताकि वो यूनिवर्सिटी में जा सकें, आला तालीम हासिल कर सकें और उनको कोई एक्स्ट्रा जो है उन पर बर्डन ना पड़े। तो ये भी एक आंसर जो शामिल था। ठीक है, मुझे जरा स्टूडियोज में मुश्ताक लाशारी साहब तक वापस आने दीजिए। मुश्ताक लाशारी साहब, एक चीज जो हमें इस डिस्कशन से नहीं पता चल रही, बार बार पाकिस्तानी निजात वोट की तो बात हो रही है, लेकिन जो हिंदुस्तानी निजात वोट है, जो गैर मुस्लिम वोट है बरतानिया में लेकिन एशियन है, बाहर का है, एक्सपैट बाहर से आए हुए लोगों का वोट है, उसका क्या ट्रेंड है?
डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, मुझे जरा मैं आपसे 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। पहली तो आपको ये मैं बता दूं, इतला दे दूं कि लेबर पार्टी की शैडो फॉरेन सेक्रेटरी एमिली थॉर्नबरी ने तेरेसा मे से डिमांड कर लिया है कि वो रिजाइन दे, अपनी पोजीशन कंसीडर करे इस इलेक्शन को हारने के बाद। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 50 साल में, जैसे वजाहत सईद खान साहब ने बताया है कि माइग्रेंट का मेजॉरिटी वोट लेबर पार्टी के लिए पड़ा है। 1997 में 80% उसमें से लेबर पार्टी को पड़ा था। 2001 में हमें 75% पड़ा था। वो कम हो रहा था लेबर पार्टी का वोट मुसलमानों और पाकिस्तानियों का। पिछले 2015 में वो 60% रह गया था और उसमें 32% कंजर्वेटिव की तरफ चला गया था। मैं ये सोच रहा हूं कि इस दफा वो तमाम वोट जो दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया था वो वापस लेबर पार्टी की तरफ आ गया है। उसमें मुसलमान हो सकता है लीडिंग रोल प्ले करे, लेकिन जनरली जो ट्रेंड है माइग्रेंट का वो हमेशा लेबर की तरफ रहा है और आज भी लेबर की तरफ है। ये चूंकि ये लीनियंट है टूवर्ड इमिग्रेशन पॉलिसी, और इसी वजह से पिछला इलेक्शन 2015 का और रेफरेंडम 2 इशू पे जीता गया, एक इकोनॉमी और एक इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को यहाँ एक हवा बना के पेश किया जाता है जिसको लीडिंग रोल प्ले करती है यूकिप, और आप देखें कि यूकिप का वोट जो था वो बिल्कुल क्रैश कर गया है। 0 सीट है उनकी। उन्होंने पिछली दफा 2010 में 4 मिलियन वोट लिया था और इसीलिए 2015 में उसको ऐलान करना पड़ा डेविड कैमरॉन के कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा, क्योंकि उनकी एक ही डिमांड थी यूके पार्टी से पहले दिन से कि इस मुल्क को हम आजाद करना चाहते हैं यूरोप से, और यूरोपियन जो लॉज हैं वो हमारे ऊपर बर्डन है। वी वांट टू मेक आवर लॉ आवर सेल्फ। और चूंकि रेफरेंडम हो गया है, लोगों ने डिसीजन दे दिया कि ब्रेक्जिट होगा, तो यूकिप जो है वो बिल्कुल डेड हो गई है और यूकिप का जो वोट है वो अब कंजर्वेटिव में आ गया है, और लेबर का वो वोट जो पिछले 3 इलेक्शन में टूट के ऐसा ऐसा दूसरी पार्टियों में चला गया था, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट, SNP, वो वापस लेबर की तरफ आया है, चूंकि लेबर ने अपने बेस पे अपना मैनिफेस्टो बनाया है और जर्मी कॉर्बेन ने ये काम बड़ी हिम्मत से किया है। पार्लिमानी पार्टी 80% उसके खिलाफ, यहाँ का मीडिया 90% उसके खिलाफ, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट उसको प्राइम मिनिस्टर देखना नहीं चाहती, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ और उसका जो जज्बा था उसने साबित किया कि अगर आप अच्छा मैनिफेस्टो लाएंगे जो यहाँ के अवाम के मसाइल को हल करेगा, वो एजुकेशन हो, वो पेंशन हो, वो यहाँ का NHS हो, आप उसके लिए लाएंगे तो लोग आपको वोट देंगे, आपको सुनेंगे। भले आपकी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है वो साथ ना दे, भले आपका मीडिया साथ ना दे। लाशारी साहब बहुत शुक्रिया। इसी तरह देख लें जैसे 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो एक ऐसा ट्रेंड लेकर आए थे। लाशारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ट्रेंड लेकर आए थे। लाशारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने पैनल के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम रुका नहीं है, कहीं भी रुका नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं है जो हमने रोक दिया या बंद कर दिया। मैं हूँ पाकिस्तान। Grilla is an exciting franchise opportunity offering a fast food menu to help your customers make healthy food choices, having all of the taste with no fat, no oil. Discover our Grilla Grillo and fried style chicken without frying. Eat Grilla, eat healthy. Also try our peri peri whole chicken, pieces and wings. Or why not try our delicious chicken burgers, rolos along with healthy peri peri fish. Our attention to quality control, taste and healthy options contribute to make Grilla the fast food of choice. Call now. For Father's Day, the kids made this mug with his favourite band on. He loves his music. Make the perfect gift from $4.99 at StoneKitchen.com. Bad odor is caused by bacteria in your underarm. So we created Sure Antibacterial Odor Protection. Protection that fights the source of bad odor. Sure Antibacterial reduces 90% of odor-causing bacteria. Also available for men. Sure, it won't let you down.
At Marbles, we work hard to accept you and put you in control, even if you have a poor credit history. So get your application rolling at marbles.com today. The kids got me this cat from Funky Pigeon, says I'm the best rock and roll dad in the kitchen. Make the perfect Father's Day card from $179 at funkypigeon.com. Buy any 2 Spicy Bites pack, get chicken nuggets absolutely free. For more information, please log on to our website www.spicybiteoriginal.co.uk. Spicy Bites, tasty bites. Order online now. شالیمار رمضان اسپیشل بہترین افطار کیٹرنگ انتہائی کم قیمت کھجور پکوڑا آلو پاپڑی چاٹ رائس یا پلاؤ سیخ کباب یا تندوری چکن چکن قورمہ اور چنا یا ویجیٹیبل گلاب جامن یا کھیر نان سلاد رائتا اور چٹنی $6.95 پر پرسن منیمم 100 پیپل فری ڈیلیوری شالیمار ریسٹورانٹ اسلند نیو جرسی فون 732-283-3350 دنیا خبر کی دنیا Accident Claim Helpline. First choice for all drivers in case of accident because we provide swift replacement car service and 100% compensation 24/7. ACHL 0208-870-7777. کولاچی ریسٹورینٹ کی اسپیشل ڈنر آفر اب صرف £7.90 میں جی بھر کے کھائیں باربیکیو مٹن بریانی حلیم چکن کڑاہی اور بہت کچھ کراچی کے کھانوں کے مزے کولاچی لندن میں Everything comes to an end. Yes, but before it packs in completely, you can turn to Sunny for some emergency cash. You have 5 days to change your mind, return the money, and you don't have to pay any interest. Yeah, that's life support. Loans from £100 to £2,500 at sunny.co.uk. The boiler's on the blink again. What am I going to do? Quick, think. Restore some order. Find out more at quickquid.co.uk. Focus. Chum, you can concentrate when you're hungry. Eat a Snickers. Better? Better. You're not you when you're hungry. Snickers. Get some nuts. The Beast. Dare to go double with new Magnum Double Raspberry. Our most indulgent Magnum. Download the Ribena app and make your world more Ribenery. Now available, Ribena Minis for your mini ones. The kids got me this cat from Funky Pigeon, says I'm the best rock and roll dad in the kitchen. Make the perfect Father's Day card from $179 at funkypigeon.com. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. برطانیہ میں انتخابی دنگل، ووٹنگ کی گنتی جاری، 650 حلقوں میں 3000 سے زائد امیدوار مد مقابل، 30 پاکستانی نیاد بھی میدان میں۔ برطانیہ الیکشن میں ووٹوں کی گنتی کا عمل 3 مراحل میں تقسیم، پہلے مرحلے میں پوسٹل ووٹ، دوسرے میں پول ووٹوں کی گنتی ہوگی، تیسرے مرحلے میں ٹرن اوور، کامیاب امیدوار کا اعلان ہوگا۔ ایوان زیری میں اکثریت کے لیے 326 نشستیں درکار، کنزرویٹو پارٹی کو 314 نشستیں ملنے کا امکان، لیبر پارٹی 266، اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 34 سیٹیں مل سکتی ہیں، ایگزٹ پول کا دعویٰ۔ برطانیہ میں ایگزٹ پول نتائج کرنسی پر اثر انداز، برطانوی پاؤنڈ کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 1.12% گر گئی۔ وزیر اعظم کا دورہ قازقستان، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، نواز شریف کی آج روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات متوقع۔ لاہور، اسلام آباد، پنڈی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے، مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں بتی غائب، پانی جمع ہونے سے مشکلات۔ حیدرآباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، اشتہاری ڈاکو ہلاک، شہریوں کا سول اسپتال کے باہر احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج، میڈیا کو کوریج سے روک دیا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں دفاعی چیمپئن بھارت کو سری لنکا کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے عبرتناک شکست، لنکن شیروں نے چھکے چوکوں سے دھلائی کر دی، سورماؤں کا غرور خاک۔ السلام علیکم، دنیا ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں عمر دراز، فی الوقت اتنا ہی۔ آپ جہاں ہم وہاں، تو ہر وقت باخبر رہنے کے لیے کیجئے لائک ہمارا فیس بک پیج، فالو کیجئے ٹویٹر پر۔ اس کے علاوہ اپنے فیوریٹ شوز، نیوز بلیٹنز اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ہماری دنیا موبائل ایپلیکیشن یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ
www.dunianews.tv। बने रहिए हिस्सा पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का। दुनिया, खबर की दुनिया। दुनिया न्यूज है पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। नाज़रीन, वेलकम बैक टू यूके इलेक्शन स्पेशल। बरतानिया के इंतखाबात में एग्जिट पोल्स गैर मुतवक्का नताइज को शो कर रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल्स के नताइज सही साबित हुए तो ये ऐन मुमकिन है कि बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़े। ऐसी डिमांड्स, ऐसे मुतालबात कि उनको अपनी पोजीशन को रिकन। तोहा कुरैशी साहब से बात करते हैं। तोहा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तोहा कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई कैन नॉट हेयर यू। जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी, तोहा कुरैशी साहब, आप एकेडमिक भी हैं, थिंक टैंक्स के साथ भी आप काम करते हैं। ये बताइए कि हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आई कैन हेयर यू नाउ। देखिए कुरैशी साहब, ये बात भी सामने आ रही है कि जैसे ही एग्जिट पोल्स आए हैं, पाउंड की कीमत में मजीद कमी हुई है डॉलर के मुकाबले में। बरतानी मईशत के लिए ये इलेक्शन किस तरह के साबित हो रहे हैं? जी देखिए जी, ये तो आपने देख लिया कि किस कदर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। और जो ही ये कुछ कल सुबह तक इसकी फाइनलाइजेशन होती है रिजल्ट्स की, तो उस वक्त ही कुछ बताया जा सकता है। लेकिन अभी इलेक्शन जो हमें नजर आ रहा है एग्जिट पोल के हवाले से, उससे तो मैं समझता हूं कि हमारी जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं सो फार। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी इन दोनों को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही और कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी। और जब तक ये कोalition गवर्नमेंट बन नहीं जाती, ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है ये रहेगी मार्केट में। लेकिन इससे पहले भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक बरस में ब्रेक्सिट के वोट के बाद लंदन की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कमी हुई है, पाउंड की कीमत में कमी हुई है। अब एक बार फिर पाउंड की कीमत में कमी हो रही है। अगर लंदन की मार्केट उसकी लंदन की प्रॉपर्टी मार्केट्स में भी कमी होती है, तो बरतानिया की जो इंतहाई मजबूत इकॉनमी थी ब्रेक्सिट के वोट से पहले, वो तो हमें कमजोर से कमजोर तर होते नजर आ रही है। जी हाँ, ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है ना जी, कि जब आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, आपने पाकिस्तान में भी देखा, यहां भी ये सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर कह रही थी कि इलेक्शन नहीं होगा, कोई स्नैप इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्नैप इलेक्शन करवा दिया है। ब्रेक्सिट का किसी को यकीन नहीं था कि यूके पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी, छोटी सी पार्टी, वो एक ही एजेंडा को लेकर
اگر چلے گی اور وہ اس میں سکسیڈ کر جائے گی، یہ بھی کسی کو یقین نہیں تھا، یہ بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ کہے گا کہ دوبارہ ریفرنڈم کروایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بدلتی ہوئی بڑی تیزی سے صورتحال ہے اس کے اکانومی پر نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں اور نیئر فیوچر میں بھی پڑتے رہیں گے unless we have strong and stable government not by Theresa May but someone else though. جو اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی. ویسٹ لندن میں ہمارے نمائندے شوکت ڈار نیو کاسل سے پہلا جو حتمی نتیجہ ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، جہاں پر جو ریزلٹس ہمارے سامنے لیبر پارٹی کا جو ہے کینڈیڈیٹ وہ کامیاب ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ اسکرین پہ بھی آ گیا ہے. کیا ہم جا سکتے ہیں شوکت ڈار صاحب کی طرف ویسٹ لندن میں؟ شوکت ڈار صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. شوکت ڈار صاحب اس وقت ویسٹ لندن میں جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کس طرح کے نتائج ہیں؟ کیا یہاں پر ایشیا ووٹ جو ہے یا مسلم ووٹ ہے اس کا امپیکٹ ہوا ہے؟ دیکھیے یہ اس وقت کی کانسل کے باہر ہم کھڑے ہیں جہاں پر آج پولنگ کا عمل سارا کی جاری تھا. 10 بجے جو پولنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد اب جو پولنگ بوتھ تھے وہ سارے انہوں نے بیلٹ پیپر یہاں لا کے جمع کرنے شروع کر دیے اور یہ جو یہاں پر کاؤنٹنگ کا تھوڑی دیر بعد عمل شروع ہونے والا ہے. جو کاؤنٹنگ ہے جو پوری رات جاری رہے گی اور یہ تقریباً صبح 4-5 بجے کے قریب یہاں اونسلو کے 2 جو انتخابی حلقے تھے ان کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہاں کا طور پہ جنرل ٹرینڈ جو ہے یہ لیبر کے میجورٹی حلقے سمجھے جاتے ہیں. یہاں لیبر کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. پچھلی 2 دفعہ سے یہاں سیما ملہوترا تھی جو لیبر کی کینڈیڈیٹ تھی، انہوں نے 25-25 ہزار ووٹ سے لیڈ لی ہے. دونوں دفعہ انہوں نے کافی اسٹرانگ پوزیشن تھی. ابھی بھی ان کی کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے. بہت کم ہے کہ ایسے چانسز ہے کہ ان پہ کوئی پوزیشن پہ کوئی اثر پڑے. جو سارے یہ تقریباً یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں یہ دونوں جو حلقے ہیں یہاں کے پارلیمانی حلقے ان کے 1,37,000 سے زیادہ ووٹ تھے اور یہ 107 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے اونسل کی 2 پارلیمانی حلقوں کے تھے اور وہ سارے ابھی تھوڑی دیر پہلے سب جو ووٹس ہیں بیلٹ پیپر ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں. جو لوگ کاؤنٹنگ کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ لیکن ڈار صاحب شوکت ڈار صاحب اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے ہیں. یعنی ایگزٹ پول ہمیں اوور آل ٹرینڈ تو دیتے ہیں لیکن یہاں کے انڈیویجول کینڈیڈیٹس کے بارے میں ایگزٹ پول ہمیں نہیں بتا سکتے. جی بالکل ایسے ہی ہے لیکن جو نارمل ٹرینڈ ہے وہ لیبر کی طرف ہے. لیبر اسٹرانگ ووٹ ہلکے ہیں لیکن ابھی جو کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو کون سے کینڈیڈیٹ انہوں نے لی دی ہے. یہاں پہ ایک پاکستانی امیدوار بھی تھے، پاکستانی خاتون امیدوار جو لبرل ڈیموکریٹ نے یہاں پہلی دفعہ کسی خاتون کو ٹکٹ دیا ہے تو وہ بھی یہاں سے حصہ لے رہی تھی. ان کی بھی پوزیشن کافی اچھی ہے. دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں جیسے لب ڈیم کے تھے، گرین پارٹی کے تھے، کنزرویٹو پارٹی کے تھے، وہ ان ساروں نے بھی کافی اچھا کمپین چلائی ہے، بڑی محنت کی ہے حلقے میں. تو اس سے کافی اثرات ہو سکتے ہیں جو اثرات ہوں گے. شوکت ڈار صاحب ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان میں ویو لیتے ہیں کہ ایمبیسڈر عابدہ حسین صاحبہ امریکہ کے انتخابات کے بعد پہلے بریکسٹ کے انتخابات، پھر بریکسٹ کا ریفرنڈم کا فیصلہ، پھر امریکہ کے انتخابات، ایک بار پھر برطانیہ کے سنیپ الیکشن کے ریزلٹس، ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو ایلیٹ کنٹرول ہوتا ہے وہ نیسیسریلی ریزلٹس ڈیلیور نہیں کرتا. پاکستان سے ان نتائج کو دیکھتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایمبیسڈر سعیدہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جان اچکزئی صاحب کیا آپ میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے؟ جی میں سن رہا ہوں. جی 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 جان اچکزئی صاحب بریکسٹ کے جو رزلٹ تھے اس کے بعد امریکہ کے جو انتخابات تھے، اب برطانیہ کے جو انتخابات ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاور یا کنٹرول جو ہے وہ الیکشن رزلٹس کو ڈٹرمن نہیں کرتا. پاکستان سے بیٹھ کے جب ان نتائج کو آپ دیکھتے ہیں یہ تو کلیئرلی اپسیٹنگ رزلٹس ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے لیے کیا مورل لیسن ہے یہاں پہ؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو امیڈیٹ ہم دیکھ رہے ہیں ایک غیر یقینی حالت پیدا ہو گئی ہے. مارکیٹ نے ریڈ کیا ہے کہ ایک شاک ہے یہ, اس سے پہلے کہ ہمیں پورا نتیجہ پتا چلے. پاؤنڈ جو ہے تقریباً گر گیا ہے. اب FTSE 100 جو اسٹاک ایکسچینج ہے لندن کا وہ کل کھلے گا اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ مندی کا رجحان رہے گا. اب اس کا مطلب یہ کہ بریکسٹ جو ہے وہ ڈیلے ہونے جا رہا ہے. 19 تاریخ کو جو ڈیٹ ہے جون کا, اور کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگا, مذاکرات ہوں گے. اب اگر پاؤنڈ جو ہے واقعی اس طرح سسٹین کرتا ہے تو اس کے پاکستان کے لیے بھی کانسیکوینسز ہیں. آپ کو معلوم ہے بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے جو ہمیں زر مبادلہ بیچتی ہے. تقریباً $4 ارب سے زیادہ تقریباً فارمل اور انفارمل ہمیں پیسے ہنڈی یا سرکاری طریقے سے آتے ہیں. تو پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر اسی طرح سسٹین ہم لاسز کریں گے پاؤنڈ کی گرنے کی شکل میں تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ کہ بالکل یہ ایرا ہے ٹرمپ کے اس دور میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ داخلی لحاظ سے جو ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ امریکہ کی مثال ہے یا برطانیہ کی مثال ہے, یہاں پہ جو ہے اب ان کی اپنی پالیسیاں ہیں. فارن پالیسی ان کی ڈومین میں ہے, لہذا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے انہیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کئی ایشوز پہ ٹرمپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اور اپنے کیبنٹ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں. مثال قطر پہ ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا ٹرمپ کے مقابلے میں. اسی طرح سیریا پہ ان کا موقف ڈیفرنٹ رہا ہے. ایران کے حوالے سے دونوں جو پاور سینٹرز ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ دیا ہے. تو برطانیہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ فارن پالیسی اگرچہ کافی حد تک وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے لیکن کل جاگے گا. لہٰذا ان کی دنیا میں کیا حیثیت ہوگی, یورپ میں کیا حیثیت ہوگی, یہ سوالات ہیں. یہ سوالات جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. شروع کرنا ذرا مجھے بیگم سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کو, ایمبیسڈر صاحبہ کو اس میں لانے دیجئے. آپ کیا محسوس کرتی ہیں عابدہ حسین صاحبہ کہ بریکسٹ کا جو ووٹ تھا وہ برطانیہ کے لیے اچھا شگون ثابت نہیں ہوا؟ بریکسٹ کے ووٹ کے بعد سے مسلسل برطانیہ کی سیاست اور برطانیہ کی جو پوزیشن ہے بین الاقوامی معاملات میں وہ غیر مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کیسے اس کو دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی, میں اتفاق سے لندن میں تھی پچھلی گرمیوں میں جب یہ بریکسٹ کا ووٹ ہوا ہے, اور اس ووٹ کا ریزلٹ جو تھا اٹ واز کوائٹ اے شاک, کیونکہ میرے تو جو واقف لوگ وہاں بستے ہیں وہ تو ان کے لیے ہی ووٹ دے رہے تھے. اور یہ واقعی انگلینڈ کے لیے کوئی خوشائند نہیں ثابت ہوا بریکسٹ, اور بہت کنٹروورشل معاملہ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ آسانی سے اب ریزالو بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ایک دفعہ ایک قدم انہوں نے اٹھا لیا تو اس کو اب واپس لینا انتہائی دقت آمیز ہوگا. برطانیہ کا جو یہ سال گزرا ہے یہ کوئی اچھا سال نہیں ثابت ہو رہا. اب یہ الیکشن جو ٹریزا مے نے 2 سال کے بعد سنیپ الیکشن کیا, اس توقع سے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ بڑھے گی, یہ بھی غلط ثابت ہوا. انہوں نے سیٹیں ان کی کم ہوئی ہیں اور اس کے باعث اب ان کو اپنی جماعت کے اندر بھی دشواری کا سامنا کرنا ہوگا کہ آیا ان کی جماعت ان کی قیادت پہ بھروسہ قائم رکھتی ہے یا قیادت بدلنے کے مضبوط ہونے کے بجائے ان کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوتے نظر آ رہی ہے, بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہوتے نظر آ رہی ہے. اگر میں لندن جی مشتاق لاشاری صاحب, میں آپ کی طرف آؤں دوبارہ. یو فارچونیٹلی ود اس, آپ مجھے سن پا رہے ہیں مشتاق لاشاری صاحب؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو سن رہا ہوں. لاشاری صاحب اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں جہاں سے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے جب سے ہماری یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اور ایگزٹ پول ہمارے سامنے آئے ہیں, ایک سوال جو میں نے بار بار دہرایا ہے کہ بریکسٹ ایک ڈن ڈیل ہے. آپ نے بھی کہا کہ ڈن ڈیل ہے, اظہر جاوید صاحب بھی کہتے ہیں ڈن ڈیل ہے, لیکن بریکسٹ کا جو اپنا ریفرینڈم ووٹ تھا وہ محض 3% کا اس میں فرق تھا. 48% لوگ پرو ریمین تھے, 51% 51% لوگ جو تھے انہوں نے بریکسٹ کے یعنی ایگزٹ کے فیور میں ووٹ دیا تھا, جبکہ لندن میں ووٹنگ کا عمل خاصا ناکافی رہا تھا. اس کے بعد سے جو کچھ برطانیہ میں ہوا ہے یہ بات ثابت ہے کہ بریکسٹ جو ہے وہ اچھا شگون ثابت نہیں ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ کیا برطانیہ میں کوئی ڈیمانڈ ایسی ہوگی
اب جبکہ حکومت بھی غیر مستحکم ہے کہ 6 مہینے کے سال میں ایک دوبارہ ریفرینڈم ہونا چاہیے بریکسٹ پہ، کیونکہ برطانیہ کے لیے بریکسٹ اچھا شگون ثابت نہیں ہو رہا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اس پہ میں آتا ہوں. پہلے مجھے اپنی بات وہ جو پہلے میں نے کی تھی اس کو کنکلوڈ کر لینے دیں، اور وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو مائیگرنٹ ووٹر ہے وہ تقریباً 90% لیبر پارٹی کا تھا، پھر کم ہو کے 2015 میں وہ 60% رہ گیا تھا، اور 40% جو تھے وہ دیگر پارٹیوں میں چلے گئے تھے. میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ دوبارہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ واپس لیبر پارٹی میں آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہم ہے کہ جو مینوفیسٹو ہوتا ہے، جو پروگرام ہوتا ہے، جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، جرمی کوربین نے اپنی کنسسٹنسی اور پچھلے 40 سال کی جو اس کی جدوجہد ہے اس سے یہ ثابت کیا کہ جناب لوگوں کا اگر آپ عوام کی بات کریں گے، ان کے پرسنل مسائل کی بات کریں گے تو وہ بریگزٹ کو بھی بھول جائیں گے، وہ اکانومی کو بھی بھول جائیں گے. کیونکہ اگر آپ بچوں کو فری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں 2 سال سے نرسری کی، آپ اگر نوجوانوں کی فیس معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر NHS پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نوجوانوں کی جو ٹیوشن فیس ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لوگ اس بات کو سنتے ہیں. اس کے باوجود کہ یہاں پہ لیبر پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ 80% جرمی کے خلاف تھی، جو یہاں کا میڈیا ہے وہ 90% جرمی کوربین کے خلاف تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف تھی. اس کے باوجود لیبر پارٹی کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو پیڈ سیکرٹری جنرل ہے ہمارا وہ اس کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے پروگرام نے اسی طرح ایک تبدیلی لایا ہے جس طرح 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے سوشلسٹ پروگرام پہ روٹی کپڑے اور مکان پہ بڑے بڑے برج الٹا دیے تھے. اب میں آتا ہوں آپ کے بریگزٹ کی طرف جو آپ نے وہ ڈن ڈیل کیوں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی دونوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے، اور انہوں نے آرٹیکل 50 کو ٹریگر کرنے میں دونوں پارٹیوں نے ووٹ دیا تھا. صرف لبرل ڈیموکریٹ نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، SNP نے اس کو ایبسٹین کیا تھا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ریفرینڈم اگلے 6 مہینے یا 2 سال میں ہوگا، بریگزٹ ہوگا. آرٹیکل 50 ٹریگر ہو چکا ہے، لیکن اس بریگزٹ کی شکل کیا ہوگی ان الیکشن نے طے کر دیا ہے کہ وہ ہارڈ بریگزٹ نہیں ہوگا بلکہ سافٹ بریگزٹ ہوگا. وجاہت ہارڈ بریگزٹ، ٹھیک ہے آئیے ذرا بہت ضروری تفصیل سے بتا سکتا ہوں. میں ذرا وجاہت کو اس پہ لے کے آؤں. وجاہت آپ بتائیے کہ ہارڈ بریگزٹ اور سافٹ بریگزٹ میں فرق کیا ہوگا. ویری سمپلی فار دا لیمن، ہارڈ بریگزٹ جو پرومس کر رہی تھیں اپنا تھریسا مے، جو بائی دا وے پہلے نہیں پرومس کر رہی تھی، اس لیے فائنینشیل ٹائمز نے جنوری میں ان کا نام تھریسا مے بھی رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، بٹ اینی ویز ہارڈ بریگزٹ میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ نو ڈیل از بیٹر دین اے بیڈ ڈیل. ٹھیک ہے، اینڈ یو واک اوے اینڈ آپ فائلیں پھینکیں اینڈ گھڑی اتاریں، ٹائی اتاریں اور کہیں دفعہ ہو، اینڈ یو واک اوے فرام دا EU بیکاز آپ آلریڈی آپ کی انٹرنیشنل لنکیجز ہیں. بٹ EU ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو وہ پھر ڈبیٹ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے اور آئی گیس بہت تجارتی ہو جاتی ہے. بفور وی گیٹ انٹو دیٹ، سافٹ ایگزٹ جو بائی دا وے از اے مور نوانسڈ اپروچ کہ جو نیگوسیشنز ہیں، جو راؤنڈ ٹیبل ہے اسے جاری رکھو اور لڑائی جھگڑا نہیں کرو. ہمارے ہمسائے ہیں، بہت جنگیں ہوئی ہیں اس خطے میں، یورپ سے پہلی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی ہے. لیٹس ناٹ اسٹارٹ انادر ٹریڈ وار. روس چائنا ویسے ہی گھور گھور کے یورپ کو اور امریکہ کو دیکھ رہے ہیں. تو پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز کرو اور تمیز سے نکلو. یہ ان دونوں میں سیاسی فرق ہے. مگر ابھی اپنا آبدہ باجی نے جو بات کی اس پہ میں فالو اپ کروں. میں بھی بریگزٹ کے دوران پچھلے سال لندن میں ہی تھا ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ عجیب قسم کا ووٹ تھا، سپلٹ ووٹ تھا، اور لندن پتہ نہیں کدھر تھا اس ووٹ میں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے یونیورسٹی کے دوست کے ساتھ ایک قصہ سناؤں آپ کو. میں اپنے یونیورسٹی کے دوست کے ساتھ رہ رہا تھا، اور ایک دن صبح میں اٹھا، وہ اٹھا، ہم چائے پی رہے تھے تو نیچے سے دروازے کے نیچے سے میل آئی. اس نے کہا یار میل دیکھ لو. میں نے میل اٹھائی، کہتا ہے کھول لو. میں نے کھولی، اس میں ایک پھرا تھا،
बरतानवी हुकूमत की तरफ से, और उसमें ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि आप यूरोपीय यूनियन का साथ देना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, और उसमें कुछ 2 और पेज थे जिसमें मोटी मोटी बातें थी कि ब्रेक्सिट ये है, ब्रेक्सिट वो है। तो मेरे दोस्त ने जो बात की वो मैं इसलिए आपको बयान करना चाहूंगा क्योंकि वही लंदन की जो कॉस्मोपॉलिटन एलीट है, उसने कहा यार ये ऐसे कैंपेनिंग तो नहीं होती, सामने बैठो, कैंपेन करो, डिबेट्स करो, 5-6-8 महीने हमें एक्सप्लेन करो ये क्या है। सो लंडनर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे ज्यादा लंदन इफेक्ट होता है ब्रेक्सिट से, बाय द वे। तकरीबन 30% इस मुल्क का, जैसे कराची के कहते हैं ना कि कराची वर्क हाउस है पाकिस्तान का और बहुत टैक्स देता है, 30% जीडीपी टैक्स नहीं, 30% जीडीपी लंदन से प्रोड्यूस होता है। और लंदन को आपने इंक्लूड नहीं किया और कंजर्वेटिव बेल्ट्स ने ज्यादा वोट दिया उसके लिए, और वो आपके सामने है कि ब्रेक्सिट ने क्या तबाही फेरी है। अगेन ऑल ऑफ दिस गोज बैक कि जो डेविड कैमरन साहब हैं, जो एलिफेंट इन द रूम हैं, जिन्होंने एक ठीक ठाक मुल्क को, जिसमें मुईशत सही थी, जिसमें मार्केट सही परफॉर्म कर रही थी, चीजें चल रही थी, कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि एरोगेंस में आके, जो उनकी ईटन पब्लिक स्कूल बॉय एरोगेंस है, उसमें आके उन्होंने ऐसे की तैसी फेर दी और एक ऐसा वोट कराया, इतने डिवाइसिव तरीके से कराया कि ब्रेक्सिट के बाद जो हुआ है इस बेचारे मुल्क के साथ, वो अभी तक जारी है। द मार्केट्स आर स्टिल टम्बलिंग, हंग पार्लियामेंट नजर आ रही है। तो इट गोज ऑन टू से कि जो बड़ी डिबेट होती है ना, जो आप पूछ रहे हैं कि एक और रेफरेंडम होगा कि नहीं होगा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम तो दिल तो कहता है कि एक और रेफरेंडम हो, मगर रेफरेंडम मजाक नहीं होता। आपने जैसे मुशर्रफ साहब ने, आपको याद होगा, रेफरेंडम करा दिया था, उसके जो असरात हैं आज तक पाकिस्तानी सियासत में नजर आते हैं, आज तक नजर आते हैं। रेफरेंडम्स आर नॉट ए जोक। इलेक्शन एक अलग चीज होती है, मगर एक इशू पे पूरे मुल्क से एक बड़ा सवाल एक सिंपल तरीके से करना इज वेरी वेरी डेंजरस। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अ डन डील बिकॉज वी आर ऑलरेडी सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट द ब्रेक्सिट रेफरेंडम डिड इन द फर्स्ट प्लेस, which was to completely paralyze the UK political system. You can't have referendums every year. It's not going to happen. The Scots are not going to get it and the Brexit folks are not going to get it. ताहा कुरैशी साहब, आपकी तरफ में आता हूं क्योंकि आपने ये कहा था थोड़ी देर पहले जब आप डिस्कशन में थे, आपने ये कहा कि इंस्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इस वक्त एक स्टेबिलिटी रही है, स्टेबिलिटी की वजह से बरतानिया की पोजीशन, उसकी मैशत जो है वो इफेक्ट हो रही है। मैं फिर मेरा सवाल दोहराता हूं कि एक गलत फैसला हो गया इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी में, एक रेफरेंडम के नतीजे में जिसमें महज 3% का फर्क था, और बरतानिया की मैशत जिसका महवर, जिसका फलक्रम, जिसकी बेसिस जो है वो लंदन की स्टॉक मार्केट है, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस है, उसकी रियल एस्टेट और लैंड मार्केट्स हैं, वो मुतासर हो रहा है बहुत बुरी तरह से। लेकिन उसके बावजूद क्या बरतानिया उस्मा अपनी इस गलती को अब ठीक नहीं कर पाएगा, ब्रेक्सिट की गलती को? देखिए जी, जब लेबर पार्टी की इन फाइटिंग शुरू हो गई तो कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत ज्यादा एरोगेंस शो करना शुरू कर दी। लेकिन मैं एक नुक्ता यहां पर रेज करना चाहता हूं। हम सब समझते हैं कि सियासत में कोई भी हरफ आखिर नहीं होता। जैसे स्कॉटलैंड में कहा जा रहा है, दोबारा डिमांड की जा रही है कि रेफरेंडम नए सिरे से करवाया जाए, क्योंकि स्कॉटलैंड वाले वो ब्रेक्सिट नहीं चाहते थे और उन्होंने ये कहा है कि रेफरेंडम दोबारा करवाया जाए स्कॉटलैंड का कि डू वी वांट टू स्टे इन द यूके और नॉट। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसे लशारी साहब ने भी कहा, और ये बात काफी हद तक वाज़ेह भी है कि ब्रेक्सिट पर दोबारा रेफरेंडम हो, जी वजाह साहब ने, कि ये जो है रेफरेंडम का दोबारा कोई चांस नजर नहीं आता। लेकिन अगर यही जो पोल अभी आए हैं, एग्जिट पोल्स में जो रिजल्ट दिखाए गए हैं, अगर ऐसा ही होता तो फिर गवर्नमेंट फॉर्म कौन करेगा? तो ये That's a big question. ये गवर्नमेंट फॉर्म फिर कौन करेगा? और ये गिव एंड टेक होगा कुछ ले एंड दे से बात करके। अब एसएनपी की तो ये डिमांड है कि स्कॉटलैंड में दोबारा रेफरेंडम करवाया जाए, और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अगर जो उसके चांसेस बहुत स्लिम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि स्कॉटलैंड के लिए भी रेफरेंडम करवा लिया जाए और ब्रेक्सिट का जो रेफरेंडम है वो भी दोबारा करवा लिया जाए, लेकिन उसके स्लिम चांसेस हैं बिल्कुल, क्योंकि इसका हमारी मैशत, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, मैशत पर बहुत
मंफी असर पड़ रहा है। ब्रेक की तरफ ब्रेक की तरफ हम बात मुकम्मल कर लें। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम बढ़े हैं। आपको इतना बताता चला जाऊं कि 2015 के जो इंतखाबात थे उसमें 66% टर्नओवर था। अब जो इंतखाबात हुए हैं, जो एग्जिट पोल शो करते हैं, उसमें जो टर्नओवर है वो महज 63.5% है। उसमें जो टर्नओवर है वो महज 63.5% है, 63% है। यानी टर्नओवर भी कम रहा है इन इंतखाबात में। और जो बुनियादी सवाल है कि ऐसी गैर मुस्तहकम सियासी सूरत होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। Kandahar Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For details, please contact Kandahar Afghan and Arabian restaurant, Oak Tree Road, Island, New Jersey, 732-283-0900. टीरस खाएंगे? कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। चाय में या दूध में डुबोकर खाओ, मजा आ जाएगा। लज्जत भी, सेहत भी। KCB टीरस, शुरू से अब तक एक सी लज्जत। Accident Claim Helpline, a trusted injury claim service. Had a serious or nominal injury at work or elsewhere which isn't your fault? Then call us now for 100% compensation. ACHL 0208 870 7777. HHRD चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के माजूर बच्चों की जामे बहाली और खुद कफालत कर रहा है। आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 1-888-808-4357 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.hhrd.org। अल-ईमान हज एंड उम्रा ग्रुप्स USA गुज़श्ता 20 सालों से अमरीका के मुसलमानों के लिए हज और उम्रे की पुरआसाइश खिदमात फराहम करने वाला इदारा पेश करता है हज 2017 एंड उम्रा सर्विसेज। 5-स्टार होटल्स इन मक्का एंड मदीना, प्राइवेट कैंप जस्ट अपोजिट पुजवारा, 5-स्टार इन हाउस केटरिंग, नो अजीजिया नो बिल्डिंग। अगर आप हज का इरादा कर चुके हैं तो आखिरी वक्त की जहमत से बचने के लिए फौरी राब्ता करें। उम्रा आपके प्रोग्राम और सहूलत के ऐन मुताबिक। बेस्ट प्राइसेस फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी सर्विसेज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स call us at 212-967-9679 and visit our website www.alimanusa.com. P-5-O fun. I smell the blood of an Englishman. B5O fix. I've just had my Weetabix. Make yourself at home. Have you had your Weetabix? For a chance to win Despicable Me 3 prizes every hour, grab a Weetabix promotional pack. Despicable Me 3, in cinemas June 30th. It's the circle of life. Everything comes to an end. But before it packs in completely, you can turn to Sunny for some emergency cash. You have 5 days to change your mind, return the money, and you won't have to pay any interest. Yeah, that's life support. Loans from £100 and 5 days to change your mind at sunny.co.uk. It's the little things that count when it comes to family. And a nutritious breakfast, including 5 whole grains they love to eat, is one more little thing that counts. Cheerios, the little things that count. Best medical care, आला तरीन मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर बतूल की ज़ेरी निगरानी, आपकी मदद के लिए तजर्बाकार स्टाफ, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सर्विसेज, बेस्ट मेडिकल केयर, आपसे करीब तरीन, ब्रुकलिन, अस्टोरिया, बेलरोज, फ्लशिंग, जैक्सन हाइट्स, ओजोन पार्क, फ्रेश मेडोज और रिचमंड हिल। उर्दू और पंजाबी में बात करने की सहूलत। बेस्ट मेडिकल केयर 718-850-1673। हर रोज हजारों बच्चे साफ पानी न मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये गंदा पानी बहुत से जानलेवा अमराज का सबब बनता है।
UKIM वाटर प्रोजेक्ट के जरिए लाखों लोगों को घर के करीब पीने के साफ पानी की सहूलत मिल रही है। इस रमजान इस सदकाए जारिया का हिस्सा बने, सेहत और खुशियां बांटें। फॉर डोनेशंस कॉल नाउ और विजिट UKIM.org। Did you know Nestle breakfast cereals like Shreddies, Cheerios and shredded wheat have whole grain as the #1 ingredient? They are also high in fibre. And what's more, they have no artificial colours or flavours. We're Nestle cereals. Just look for the green banner. For Father's Day, the kids made this mug with his favourite band on. He loves his music. Make the perfect gift from $4.99 at SpunkyPitchen.com. At Marbles, we work hard to accept you and put you in control, even if you have a poor credit history. So get your application rolling at marbles.com today. Chai? Okay. मैं बनाता हूँ। टपाल दानेदार का बड़ा दाना दे, बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका हर बार। चलो, एक कप चाय दोगी? तो हो जाए तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। When I give, I know it will go further. To change, it will reach deeper. And the impact, it will be greater. Zakat, I paid with Muslim Aid. नाज़रीन, वेलकम बैक। यूके इलेक्शन स्पेशल। अब तक के जो एग्जिट पोल के नताइज हैं, अगर उन्हें सही मान लिया जाए तो बरतानिया की सियासी सूरत हाल हमें गैर मुस्तहकम होते नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि बरतानिया में एक मजबूत हुकूमत नहीं बन पाएगी। गालिबन प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे को रिजाइन भी करना पड़ेगा। लंदन स्टूडियोज में हमें अब ज्वाइन किया है कमर रजा साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के। कमर रजा साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। जी कमर रजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमर रजा साहब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। कमर रजा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब से, जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ये डिमांड सामने आ चुकी है कमर रजा साहब कि प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे को रिजाइन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को कंसिडर करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि थेरेसा मे अब अपनी पोजीशन कंजर्वेटिव पार्टी में बरकरार रख पाएंगी या थेरेसा मे की जगह एक नया लीडर इमर्ज करेगा? डॉक्टर साहब, पहले तो अभी तक तो पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं, ये पोल्स की हद तक की बात है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो पोल्स भी बता रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त मेजर पार्टी के तौर पे सामने आ रही है। लेकिन कमर रजा साहब, थेरेसा मे का जो मेन गैम्बल था वो तो ये था कि 331 के बजाय वो 370, 380 अपनी डबल डिजिट नशिस्त अपनी लेना चाहती थी सबकत, उसमें वो नाकाम हो चुकी हैं। वो जो गैम्बल उनका था उसमें वो नाकाम हो गई हैं। जैसे डेविड कैमरॉन ने जब अपना गैम्बल उनका ब्रेक्सिट का लूज किया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आपको लग रहा है कि इसके चांसेस होंगे कि थेरेसा मे को रिप्लेस होना पड़ेगा, किसी और को इमर्ज होना होगा कंजर्वेटिव पार्टी में? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यह है कि ये कोई गैम्बल नहीं किया थेरेसा मे साहबा ने। उनके पास अभी टाइम था, वो मेजॉरिटी में थी और वो हुकूमत बड़ी अच्छे अंदाज में कर रही थी। इशू ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन है ये ब्रेक्जिट का इलेक्शन है। इसी आवाम ने ब्रेक्जिट के हक में वोट दिया है और जो ब्रेक्जिट की डिलीवरी है, आई थिंक वहां पे जो है ना इस चीज की जरूरत समझी गई कि वापस आवाम के पास जाया जाए और आवाम से एक नया मैंडेट लिया जाए। तो पहले भी आवाम की बात थी, जो लोगों की राय थी उसका एहतराम किया गया, अभी भी जो लोगों की राय होगी उसका एहतराम किया जाएगा। जरा लाशारी साहब, मैं आपको इसमें लेकर आता हूं। जो कमर साहब कह रहे हैं
कमर रजा साहब तो नहीं समझते कि थेरेसा मे की सिचुएशन खराब हुई है या थेरेसा मे का कोई गैम्बल था, क्योंकि जब हम देखते हैं हालात को, डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो लगता तो यही है कि थेरेसा मे ने गैम्बल किया, उन्होंने खेला, वो अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना चाहती थी, पोजीशन मजबूत नहीं हुई, पहले से कमजोर हो गई है। क्या आप थेरेसा मे की सिचुएशन टेनेबल है? डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन, ब्रेक्जिट का इलेक्शन कंजर्वेटिव पार्टी और थेरेसा मे ने बनाने की कोशिश की, जबकि लेबर पार्टी ने इसको ब्रेक्जिट का इलेक्शन नहीं रहने दिया। उन्होंने एक ऐसा मैनिफेस्टो लाया जो ब्रेक्जिट से बाहर था। उन्होंने ये कहा, ब्रेक्जिट उनका सबसे नीचे का पॉइंट था, उनको सबसे ऊंचा पॉइंट NHS था। थेरेसा मे ने 2 पॉइंट पे ये इलेक्शन लड़ा, एक स्ट्रांग लीडरशिप और दूसरा ब्रेक्जिट वोट, और वो पूरी कैंपेन में बुरी तरह फेल हुई हैं लोगों को कन्विंस करने में कि ये जो कह रही हैं वो ही बात है। जबकि जेरेमी कॉर्बिन को लोगों ने ट्रस्ट किया कि जो ये कह रहा है वो बात है, और वो कह रहा था कि ये जो इलेक्शन है ये NHS का इलेक्शन है, ये लोगों के फ्यूचर का इलेक्शन है, ये बरतानवी अवाम का मुस्तकबिल का फैसला है, और ये हमें जो माइग्रेशन है जिसके खिलाफ बहुत यहाँ पे हाइप अप हुआ था, उसने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं माइग्रेशन को नीचे लाऊंगा। उसने कहा कि माइग्रेशन की जितनी जरूरत होगी हम उतनी लाएंगे। उसको जब कहा गया कि आप न्यूक्लियर बटन दबाएंगे तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं लोगों की जिंदगी के लिए बनाना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी को बेहतर किया जाए। आप मुझे चाहते हैं कि मैं लोगों को मारूं? जब उसको कहा गया कि आपने साबका अपने रिकॉर्ड में IRO को सपोर्ट किया तो उसने कहा जी कि मैं हमेशा पीस की बात करता हूं, मैं नेगोशिएशन की बात करता हूं, मैं डायलॉग की बात करता हूं। लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है और थेरेसा मे पे और कंजर्वेटिव पार्टी पे ट्रस्ट नहीं किया, जिस वजह से आज थेरेसा मे, अगर ये एग्जिट पोल ठीक है तो 32 सीटें लूज कर चुकी हैं, 16 सीटें लूज कर चुकी हैं, 18 जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी 32 सीटें गेन कर चुका है। तो ये वाज़ेह बात है कि जेरेमी कॉर्बिन जीता है और थेरेसा मे हारी है। इसीलिए लेबर पार्टी की फाइनेंस सेक्रेटरी शैडो जो है एमिली थॉर्नबरी, उसने डिमांड की है अभी 15 मिनट पहले, आधा घंटा 1 घंटा, कि थेरेसा मे अपनी पोजीशन को कंसीडर करे। और मैं समझता हूं कि थेरेसा मे पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हुए थेरेसा मे को अपनी पोजीशन एज ए लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी बहुत लंबे अरसे तक सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही रिवोल्ट होगा इसके खिलाफ कि आप फेल हुई हैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में। बिल्कुल मुश्किल भी होगा, और बरतानिया में अभी हुकूमत किस तरह की बन पाएगी ये भी अब एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ईसा नकवी इस वक्त ईस्ट लंदन में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ईसा नकवी, आप कहां पर हैं, यहां क्या सिचुएशन है? देखिए, काउंटिंग जो है उसका आगाज हो चुका है, और सिर्फ लंदन नहीं बल्कि बरतानिया भर से जो ट्रेंड हमने देखा है कि आज नजर आया है, एग्जिट पोल जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं कि गेन एक वाज़ेह तौर पर जो है वो लेबर पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। काउंटिंग का आगाज हो चुका है, हतमी नताइज का इंतजार यकीनन करना होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। एक मरतबा फिर उस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसमें कोई एक पार्टी क्लियर कट सिंगल हैंडेडली ऐसी मेजॉरिटी नहीं गेन करती हुई नजर आ रही जो कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी। जिसका मतलब यह है कि हमारे पास चांसेस जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर बरतानिया में वो ये कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट का भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर एक वास्ट कोलिशन नहीं बन सकती, अगर जेरेमी कॉर्बिन चाहें तो वो एक जो कि अगरचे वो ना कर चुके हैं, वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये कह चुके हैं कि वो लिब डेम के साथ या SNP के साथ, स्कॉटिश नेशनल पार्टी है उसके साथ अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन के इलेक्शंस के बाद जहां पर थेरेसा मे के पास कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए, 326 जो है इज द लीस्ट दैट दे हैव टू हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो उनके पास अभी इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि उनको मिलेगा। तो इस वक्त एक पॉसिबिलिटी है कि जेरेमी कॉर्बिन अगर गिव अप करते हैं इस अपने बात के ऊपर कि वो अलायंस नहीं करेंगे और वो अलायंस के लिए चले जाते हैं, तो फिर इस सूरत में हमें एक जो है वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट भी सामने आ सकती है। मगर अगर उनको अलायंसेस के मामले में लिब डेम और SNP के साथ कोई खातिर खा
नताइज नहीं मिलते तो उस सूरत में ये होगा कि वो ही कैन स्टिल फॉर्म द गवर्नमेंट. और माजी में बरतानिया में ऐसी मिसालें रही हैं कि वेस्टमिंस्टर में भी, स्कॉटलैंड में भी हमने ये देखा है कि ऐसी गवर्नमेंट्स बनती रही हैं जो कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं. ईसा मेरे साथ रहिए, या तो अर्ली. ईसा मेरे साथ रहिए. मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ एम्बेसडर आबदा हुसैन साहिबा की तरफ. एम्बेसडर साहिबा, बरतानिया की हमेशा एक बड़ी मजबूत आवाज़ रही है बैनुल-अक़वामी मामलात में. हालांकि मुल्क इतना बड़ा नहीं है, उसका साइज छोटा है, उसकी ताकत भी वो नहीं रही है जो आज से 25, 30, 40 बरस पहले थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के साथ खड़े होकर एक मजबूत आवाज़ रही है. लेकिन गुज़िश्ता एक बरस से मुसलसल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि बरतानिया की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और उसके बैलून में से हवा जो है वो खिसक रही है. क्या अब बरतानिया पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ उसी तरह फर्म आवाज में बात करता हमें नजर आएगा जिस किस्म की सूरत हाल इस इलेक्शन के नतीजे में खड़ी हुई है, या बरतानिया की उस पोजीशन में भी हम एक तब्दीली देखेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल है ये फिलहाल तो मेंटेन रहेगी. इसमें कोई खास तब्दीली का इम्कान नहीं है. इशू टेरेसा मे के इस्तीफे का अलबत्ता है कि वो इस्तीफा देती हैं या नहीं. अब जहाँ तक बैनुल अक़वामी अमूर का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि बरतानिया की खासी अहमियत है. एक तो कॉमनवेल्थ का मरकज़ है बरतानिया, और इसके अलावा बरतानिया का जो शहर लंदन है ये एक तरह से एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है. दुनिया जहान के लोग लंदन आते जाते रहते हैं, जायदादें खरीदते हैं, और इसकी मरकजियत जो है वो 9/11 के बाद उसने न्यूयॉर्क को रिप्लेस कर दिया है. तो ये बैनुल अक़वामी सतह पे बरतानिया का असर जो है इसको मैं नहीं समझती. आप समझते हैं कि ये बरकरार रहेगा? ये बरकरार रहेगा. जान अचकज़ई साहब, आप बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी हैं. पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से जो खबर आ रही है, ऐसा लगता है कि चाइनीज़ कपल को दाइश ने, आईएसएस ने हलाक किया है, उस पर शक किया जा रहा है. इससे पहले काबुल में हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने ली है, लंदन में हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने ली है, ईरान में जो हमला हुआ है दहशतगर्दी का उसकी जिम्मेदारी भी दाइश ने ली है, और अब बरतानिया के इलेक्शन के नताइज भी आपके सामने. ये सूरत हाल कहाँ को जा रही? देखिए, एक चीज़ मैं वाज़ेह करूं कि अभी तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बलूचिस्तान में जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं उनके हवाले से नहीं कह रही, कंफर्म नहीं कह रही, और ये स्पेकुलेशंस हैं जो एक वेबसाइट से आई हैं और उसका मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा सूरत हाल नहीं चाहते कि एक रॉन्ग सिग्नलिंग किडनैपर्स तक पहुंचे, और अगर उनके चांसेस हैं जिंदा रहने के वो ख़त्म हो. तो मेरी जहाँ पे जिन लोगों से बात हुई है वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं और इसको मीडिया में भी डिस्कस नहीं करना चाहते. अब रही कि वाकई सिक्योरिटी जो है वो एक इंटरनेशनल मसला है. दहशतगर्दी को आपने सिर्फ आप आईएसएस के टर्म में बयान करना है, इस बात पे इत्तेफाक तेहरान से लेके वाशिंगटन तक हो सकता है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज के इख्तलाफात के बावजूद भी, क्योंकि लंदन सफर हुआ, काबुल सफर हुआ, तेहरान में हमला हुआ, मस्तूंग में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक उनका एक लोकल जो बेस है आईएसएस का, एलईजे का एक नेक्सस था, उसको खत्म किया. और लंदन में भी आपने यूके में बर्मिंघम में अभी जो वाकयात हुए हैं, तो एक इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर आईएसएस की शक्ल में इमर्ज हुआ है. अब ये सिक्योरिटाइजेशन तमाम ममालिक के लिए एक चैलेंज है, लेकिन अब देखना ये है कि वाकई जियो पॉलिटिक्स क्या बैकग्राउंड में जाएगी और सिर्फ ये आगे आएगा. लेकिन जो हमें अभी नजर आ रहा है, चाहे वो ट्रंप की तकरीर हो मिडल ईस्ट में, चाहे ईरान का इल्जाम हो सऊदी अरब में, और चाहे काबुल गवर्नमेंट का इल्जाम हो पाकिस्तान पे कि इसके जो है स्पॉन्सर जो है वो ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ आईएसएस ड्रिवन एक सिक्योरिटी एजेंडा पूरी दुनिया के अहम स्टेट्स जो है वो डिवाइस करेंगे और फिर उसी के मुताबिक इसका कलाकमा करने के लिए कोशिशें करेंगे. मैं समझता हूं इस एजेंडे के हम आईएसएस के तो खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी जियो पॉलिटिक्स खेली जाएगी. और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि शायद जो अमेरिका के न्यू कॉन्स हैं ट्रंप की शक्ल में, या उनके जो फॉलोअर्स हैं, रिजीम चेंज का जो अभी तक एक वाइब हमें आज भी महसूस हो रहा है, यानी इराक से सबक नहीं सीखा गया है. तो एक अहम चैलेंज तो उभर रहा है, लेकिन क्या उसको निपटने के लिए स्ट्रेटेजी है, वो नहीं है.
وہ نہیں ہے. واپس آتا ہوں لندن میں مشتاق لاشاری صاحب کی طرف. مشتاق لاشاری صاحب، لندن میں دہشت گردی کے حملے ہونا الیکشن سے پہلے، اس سے پہلے مانچسٹر میں بہت خوفناک حملہ ہونا ایک کانسرٹ میں، پھر یہ الیکشن ہونا، الیکشن کے نتائج میں ایک کمزور حکومت کا سامنے آنا، تھریسا مے کا الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے یہ کہنا لندن بومبنگ میں انف از انف. اب یہ صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، اسلامزم کے حوالے سے جو نئی برطانیہ میں حکومت آئے گی وہ کیا کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، چونکہ اس کو کنزرویٹو پارٹی نے استعمال کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ جرمی کوربین جو ہے اس کو نون ہے وہ کہ وہ ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا. اس نے ٹیررسٹوں کے ساتھ ٹیررسٹ جو سو کال ٹیررسٹ ہیں یعنی پہلے کے، چونکہ آپ دیکھیں ہسٹری میں کل کے جو ٹیررسٹ ہیں آج کے ہیرو ہیں. کل جو ہمارے لیجنڈ ہیں نیلسن منڈیلا اس کو ٹیررسٹ کہا گیا، یاسر عرفات کو ٹیررسٹ. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن جرمی کوربین نے ہمیشہ یہ کہا کہ نیگوشیٹ کریں، IRA شن فین کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، جبکہ یہاں ان پہ پابندی تھی. تو یہ ایک مسئلہ بہت بڑا تھا، اور کنزرویٹو پارٹی اور جنرلی یہاں پہ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ مانچسٹر کا انسیڈنٹ اور پھر لندن کا انسیڈنٹ کنزرویٹو پارٹی کو فائدہ پہنچائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو پہلے نیک ٹو نیک پول تھے، یعنی جرمی کوربین 1 پوائنٹ پیچھے تھا، کل کے جو لاسٹ پول تھے اس میں کہا گیا کہ 8% کا ڈفرنس آ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یہ ٹرسٹ کیا ہے کہ سخت لا بنا کے آپ لوگوں کو بند کر کے مائیگریشن کو، بارڈر کو بالکل کلوز کر کے آپ ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ نیگوشیٹ کر کے پیسفل سیٹلمنٹ اور ڈائیلاگ کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک فولڈ میں لا کے ان کو جو ہے ٹیررزم سے دور لے جا سکتے. یہ بہت اہم ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرمی کوربین جو اب اسٹرانگ ہو کے مرج ہوا ہے وہ فورس کرے گا اور اپنا ایک لیڈنگ رول پلے کرے گا کہ ہم ٹیبل پہ آئیں، لوگوں سے نیگوشیٹ کریں، اور یہ جو ہم مڈل ایسٹ میں اور دیگر ممالک میں فوجیں بھیجتے ہیں یہ نہ بھیجیں، کیونکہ ان کو فوجیں بھیجنے سے ٹیررزم جو ہے اور بڑھتا ہے، ایکسٹریمزم اور بڑھتا ہے. جو ہم جنگوں میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ذریعے اسلحہ بیچتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا فرسٹ فارن وزٹ سعودی عرب کا ہوا ہے، اور سعودی عرب میں $280 بلین کے وہ معاہدے کر کے آیا ہے، اور وہ اسلحہ کہاں یوز ہو رہا ہے؟ یمن میں، یمن کے لوگوں کو مارنے میں. ایران اور سعودی عرب کو تقسیم کرنے کی جو ویسٹ کی پالیسی ہے ہمیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، اور جرمی کوربین میں سمجھتا ہوں اور پوری طرح کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ اس کے خلاف کام کرے گا. اظہر جاوید صاحب، اگر میں آپ کی طرف آ سکوں کہ جب بھی برطانوی طرز کے مغربی طرز کے انتخابات ہوتے ہیں، شخصیات سے زیادہ پالیسیز اور ایشوز کے اوپر یہ انتخابات ہوتے ہیں، جس قسم کا سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے کہ کوئی بھی جماعت آوازی اکثریت نہیں رکھتی ہے، اس کا برطانیہ کی جو کی پولیٹیکل ایشوز ہیں، خواہ وہ سیکیورٹی سے ہو، اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، اس کا تعلق ہیلتھ سے ہو یا بریکسٹ سے ہو، ان میں کیا بنیادی اور میجر تبدیلیاں آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ گورنمنٹ ہائیلی لائکلی یہی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی ہی فارم کرے گی، تو پالیسیاں بھی انہی کی کنٹینیو ہوں گی، تو اس لیے ابھی کوئی میجر شفٹ آنا تو اتنا ممکن نہیں ہے. لیکن جو صورتحال ہمیں نظر آئی اس الیکشن میں، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کوربن سے زیادہ جو غلطیاں کی تھریسا مے نے، اس کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ انہوں نے جو NHS پہ ان کا معاملہ تھا، جو ان کے ڈیمنشیا ٹیکس کا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہوئیں ان کی، اور جو وہ خود سامنے نہیں آئی، ایک ویک لیڈر کے طور پر ان کو کہا گیا آخری دنوں میں، تو یہ ان کی جو اپنی غلطیاں تھیں اس کا انہیں خمیازہ زیادہ بھگتنا پڑا ہے. چاہے کہ اگر ہم کہیں کہ جو لیبر پارٹی کا رہنما ہے جرمی کوربن، ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، لیکن جو بنا پائے گی کس پارٹی کے ساتھ کنزرویٹو پارٹی جا سکے گی؟ اسکاٹش نیشنل پارٹی ہی ہے سب سے سیف بیٹ، تو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے، SNP. نہیں، اس میں صورتحال یہ کہ ان کو 12 سیٹیں چاہیے، تو جو آئرلینڈ کی پارٹی ہے اس کی تقریباً 12 سے زائد سیٹیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹ ہیں اس الیکشن میں، تو وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ 22 ادرز
जो सीट्स आ रही हैं वो मुख्तलिफ छोटी पार्टीज के साथ है। तो जो इत्तेहादी भी आइलैंड की पार्टी इनके साथ कंजर्वेटिव के साथ, तो उनके लिए बहुत आसान होगा लेबर की निस्बत हुकूमत को दोबारा फॉर्म करना। तो इसलिए जो ज्यादा एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि कंजर्वेटिव ही रूल करेगी, लेकिन एक कमजोर गवर्नमेंट होगी, उनको मसाइल होंगे, उनके बैक बेंचर्स हमेशा प्रेशर में रखेंगे अपनी गवर्नमेंट को कोई भी लॉ पास करना। जैसे कि उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि टेररिज्म से निपटने के लिए अगर उन्हें कुछ पॉलिसियां चेंज भी करनी पड़ी तो वो करेंगी, किसी भी किस्म का लॉ लाना पड़ा तो वो करेंगी। तो वो अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो लेबर पार्टी खड़ी होगी और दूसरी तरफ विद इन कंजर्वेटिव पार्टी जो उनके बैक बेंचर्स हैं वो भी प्रेशर में रखेंगे। तो एक बहुत कमजोर गवर्नमेंट हमें नजर आ रही है, जो कि बरतानिया के लिए बहरहाल अच्छी बात नहीं होगी। उनकी पॉलिसीज को आगे ले जाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है, और ब्रेक पहले ये कहना बहुत जरूरी है कि कंजर्वेटिव पार्टी ही हुकूमत, एग्जिट पोल्स के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बहुत ज्यादा चांस इसी चीज का है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगी। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दुनिया, खबर की दुनिया। थ्री रिवर्स बासमती लॉन्गेस्ट ग्रेन राइस, जो 1985 से अपना आला मियार और बेहतरीन जायके से कर रहा है दिलों पे राज। थ्री रिवर्स बासमती राइस खाओगे तो बहुत चाहोगे। शालीमार अफ्तार केटरिंग, मसाजिद में अफ्तार केटरिंग, इमाम बारगाहों में अफ्तार केटरिंग, आपके घर में अफ्तार पार्टी या आपके पसंदीदा 5 स्टार होटल या बैंक्वेट हॉल में अफ्तार केटरिंग। हम आपकी हर साइज की आला केटरिंग कम तरीन निरखों में मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। माह सियाम में शालीमार के बेहतरीन अफ्तार केटरिंग पैकेजेस से फायदा उठाइए। कम तरीन निरखों में बेहतरीन अफ्तार पैकेजेस। फॉर बेस्ट शालीमार अफ्तार केटरिंग कॉल 7322833350। शालीमार। We are sitting short, but December, here we are. The new Citroen C3 with 36 colour combinations, as unique as you are. And for a limited period, you can enjoy 3 years free servicing on all new C3s. Citroen. She makes a sound, the sound she makes. Thanks, Immaturity. You're making me look like a clown again. But it's thanks to you. Just fell for me. Thank you, Immaturity. Find your next date at our Match cooking classes. Match. Join free today. Treats time, Felix. Yummy flavors, fun textures, irresistible mix. Yes. Clever cats pick Felix treats every time. The kids got me discount from Funky Pigeon, says I'm the best rock and roll dad in the kitchen. Make the perfect Father's Day card from $179 at funkypigeon.com. चाय मैं बनाता हूँ। टपाल दानेदार का बड़ा दाना दे, बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका हर बार। चलो अब देखी एक कप चाय तो हुई। तो हो जाए तुम, मैं और एक कप चाय। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई पाकिस्तानी। जूम और एचबीएल की तरफ से दिली ईद मुबारक की खुशियाँ। इस रमजान अपनों को ईद की खुशियाँ भेजिए with Zoom instant deposits to bank accounts in Pakistan. Available 24/7 even during the Eid holidays. Download the Zoom app or visit zoom.com. Zoom, the easiest way to send money to Pakistan. I am Saad Kareem. I head the remittances at HBL. Send your remittances through Zoom. ईद की बहुत ढेर सारी खुशियाँ। दुनिया, खबर की दुनिया। FarmFreshShop.com पाकिस्तान से USA आम डिलीवर करने वाला बाएतमाद इदारा। गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बागात से हासिल करदा FDA सर्टिफाइड पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब आपकी पहुंच में। लजीज तरीन आम हासिल करने के लिए अभी ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। माशाअल्लाह, वही खूबी वही लज्जत। बरखुरदार लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क। शुरू से अब तक एक सी लज्जत। केसीबी केक रस्क। पता है, इसमें मेरी आंखें हैं। जब इसमें पैसे पूरे होंगे तो मैं देख सकूंगी। इनकी असल माजूरी, इनकी गुर्बत। LRBT
اب تک اپنے 75 سینٹرز میں 3.5 کروڑ آنکھوں کا مفت علاج کر چکا ہے، مگر فرح جیسی کروڑوں آنکھیں اب بھی منتظر ہیں۔ اس سال اپنی زکات LRBT کو دے کر ان کی زندگیوں میں اجالا بھرے۔ LRBT، امید کی کرن۔ I smell the blood of an Englishman. B506. I've just had my Weetabix. Make yourself at home. Have you had your Weetabix? For a chance to win Despicable Me 3 prizes every hour, grab a Weetabix promotional pack. Despicable Me 3, in cinemas June 30th. The kids got me this cat from Funky Pigeon, says I'm the best rock and roll dad in the kitchen. Make the perfect Father's Day card from 179 at funkypigeon.com. When I give, I know it will go further. To change, it will reach deeper. And the impact, it will be greater. Zakat, I paid with Muslim Aid. Hey, دیسی فوڈ لورز، اب پاکستانی اور انڈین کھانے انجوائے کریں اپنے ایونٹس اور اوکیزنز میں، اور ڈشز کی ورائٹی کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں۔ بک ناؤ، دیسی کیٹرنگ۔ آپ جہاں ہم وہاں، تو ہر وقت باخبر رہنے کے لیے کیجئے لائک ہمارا فیس بک پیج، فالو کیجئے ٹویٹر پر۔ اس کے علاوہ اپنے فیوریٹ شوز، نیوز بلیٹنز اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ہماری دنیا موبائل ایپلیکیشن، یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.dunianews.tv۔ بنے رہیے حصہ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا، دنیا خبر کی دنیا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں رہے گا سحر اور افطار کی پرنور ساعتوں میں آپ کا اور ہمارا ساتھ۔ کھلیں گے علم و حکمت کے خزینے، تلاوت قرآن کریم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہوگا علماء کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ۔ آئیے پہچانتے ہیں ماہ سیام کی حقیقی روح کو دنیا نیوز کے ساتھ، روح رمضان انیق احمد کے ساتھ۔ برطانیہ میں انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری، نتائج آنا شروع ہو گئے۔ لیبر پارٹی کے 4 امیدوار کامیاب، حلقوں میں 3000 سے زائد امیدوار مد مقابل، 30 پاکستانی نیاد بھی میدان میں۔ برطانیہ میں انتخابی دنگل، کنزرویٹو پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود مطلوبہ اکثریت نہ ملنے کا امکان، ایگزٹ پول کا دعویٰ۔ برطانیہ میں خراب موسم کے باعث بیشتر علاقوں میں ووٹرز گھروں سے نہ نکلے، ٹرن آؤٹ 63.5% رہا۔ برطانیہ میں ایگزٹ پول نتائج کرنسی پر اثر انداز، برطانوی پاؤنڈ کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 1.12% گر گئی۔ برطانوی الیکشن کوریج میں دنیا نیوز سب سے آگے، یو کے الیکشن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے دنیا نیوز پر۔
وزیر اعظم کا دورہ قازقستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے. نواز شریف کی آج روسی صدر پیوٹن سے بھی ملاقات متوقع. لاہور، اسلام آباد، پنڈی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے. مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی. مختلف علاقوں میں بستی غائب، پانی جمع ہونے سے مشکلات. اور چیمپئنز ٹرافی کے اہم میچ میں دفاعی چیمپئن بھارت کو سری لنکا کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے عبرتناک شکست. لنکن شیروں نے چھکے چوکے